여러분 안녕하세요. Сайн мэцхан уу? 여름이 됐습니다. За 100 болжээ. 물론 우리 강당은 항상 시원하죠. За гэхдээ манай зал бол үргэлж их сэрүүхэн байдаг те. 겨울에도 시원하고 За өвөлдөөд сэрүүхэн, 여름에도 시원한 강당이 зундаач манай залд их сэрүүхэн байдаг. 너무 좋습니다. За үнэхээр сайхан байдаг. 같이 기도드리겠습니다. За хамтдаа залбирцгаая. 우리를 구원해 주시고 늘 우리와 함께 하시며 우리를 통해서 거룩하신 뜻을 이루시는 하나님께 감사드립니다. Биднийг аварч үргэлж бидэнтэй хамт байж биднээр дамжуулан ариун хүслээ биелүүлдэг Бурхантай талархаж байна. 소망 없이 이 세상 눈에 보이는 것만을 위해서 살던 우리들이었습니다. Ямар ч найдваргүй зөвхөн энэ ертөнцийн нүдэнд харагдах зүйлийн төлөө бид бүхэн амьдарч байсан бэлээ. 그런 우리를 사랑하셔서 친히 이 땅에 오시고 십자가에 못 박혀 죽으심으로 우리 영혼을 영원히 구원해 주심을 감사드립니다. Тэм бидний төлөө та загалмай дээр өөрийн биеэр цовдлогдож, энэ дэлхий дээр өөрийн биеэр ирж бидний төлөө загалмай дээр цовдлогдож бидний сүнсийг аварж өгсөн талархаж байна. 우리에게 주신 이 큰 사랑과 은혜에 합당한 삶을 살게 해 주시옵소서. Бидэнд өгсөн энэ агуу хайр нэгүсэлд зөв зохистой амьдрч чадхад туслаарай. 하나님의 영광만을 기다리며 사는 우리가 되게 해 주시옵소서. Зөвхөн Бурхан таны суу алдрыг л хүлээгээд амьдрэх хүмүүс байхад туслаарай. 이 땅에서 하나님의 백성으로서 부끄럽지 않게 살게 해 주시옵소서. Энэ газар дэлхий дээр Бурханы ард түмний хувьд ичих зүйлгүйгээр та биднийг амьдруулаарай. 이 세상과 구별되어 영원한 천국의 복음을 우리 입을 통해 전하는 주의 백성이 되게 해 주시옵소서. Энэ ертөнцөөс тусгаар байж мөнхийн ертөнцийн тэр сайн мэдээг өөрсдөө амаар энэ газар дээр тунхаглаад амьдрахад та туслаарай. 예수 그리스도께서 다시 오실 때 그 영광 앞에 설 것을 우리가 알고 있습니다. Есүс Христ дахин ирэх үед тэр суу алдрын өмнө зогсно гэдгээ бид бүхэн өөрсдөө мэдж байгаа. 그때 우리 모두가 부끄럽지 않은 모습이 되게 해 주시옵소서. Тэр үед бүх хүн ичхээргүйгээр зогсож чадхад туслаарай. 우리 입술을 통해서 우리의 마음과 생활을 통해서 하나님만이 기뻐하시는 주의 친 백성이 되게 해 주시옵소서. Бидний уруулын үг, мөн бидний амьдрал, бидний сэтгэлээр дамжуулан зөвхөн эзэн та баярладаг, эзэн таны ард түмэн болоход туслаарай. 우리가 날마다 드리는 기도에 응답해 주시옵소서. Бидний өдөр бүр танд өргөдөг залбиралд мань та хариу 우리의 бариарай. 사랑하는 자들에게 하나님의 사랑이 전해질 수 있도록 역사해 주시옵소서. Бидний хайртай хүмүүст Бурхан таны хайр тунгагдагдаж чадхад та ажиллаа явуулаарай. 우리가 주의 말씀을 듣고자 한 자리에 모였습니다. Бид бүхэн эзэн таны үгийг сонсох гээд нэг газар өнөөдөр хамтдаа цуглаад байна. 우리 각 사람의 마음과 형편을 아시는 주께서 각 사람에게 필요한 말씀을 친히 나타내 주시옵소서. Хүн тус бүрийн сэтгэл, хүн тус бүрийн амьдралын байдлыг мэддэг эзэн минь, хүн тус бүр та хэрэгтэй үгийг ухааруулж өгнө. 이 말씀이 우리의 생활 속에서 이루어질 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ үг бид бүхний амьдралд биелэж, хэрэгжиж чадхад та туслаарай. 전 세계 곳곳 주의 복음이 전해지는 모든 곳마다 역사하사 더 많은 영혼들이 하나님께 돌아오게 해 주시옵소서. Дэлхийн өнцөг булан бүрт эзэн таны сайн мэдээ тарагдж байгаа бүх газартай та хамт байж, илүү олон хүний сүнсийг эргүүлэн авчирно. 이 시간에도 몽골 땅 곳곳에 주의 백성들이 함께 모였습니다. Энэ цаг мөчид гисэн Монгол орны өнцөг булан бүрт эзэн таны ард түмэн хамтдаа цугсан байгаа. 말씀으로 충만함을 얻고 교훈을 받는 시간이 되게 해 주시옵소서. Үгээр дүүрч, үгнээс сургамж авахд та туслаарай. 이 시간에도 오직 성령께서만 우리 가운데 함께 해 주시옵소서. Энэ цаг мөчид зөвхөн ариун сүнс та бидний дунд бидэнтэй хамт байгаарай. 하나님의 사랑하시는 아들 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Бурхны хайртай хүү Есүс Христийн нэрээр гуйн залбирлаа. 아멘. 자, 성경 마가복음 1장입니다. За Библийн Марк 1-ээс харъя. 마가복음 1장 16절부터 Марк 1-ийн 16-аас 16절부터 20절까지입니다. 16-аас 20 хүртэл 읽어드리도록 하겠습니다. За та бүхэн уншаад өгье. Есүс Галил нуурын эргээр явж байхдаа нуурт тор шидэж буй Симон түүний дүү Андре нарыг харав. Тэд загасчид аж
Есүс тэдэнд намайг даг. Би та нарыг хүмүүсийн загасчид болгоно гэлээ. Тэд тэр даруй тороо орхиж түүнийг даглаа. Тэрээр жаахан цааш яваад Зебедийн хүү Яков түүний дүү Йохан нарыг завин дотроо тороо сэлбэж бүх харав. Тэр даруй Есүс тэднийг дуудсанд тэд эцэг Зебедэгээ хөлсний ажилчдын хамт завинд орхиод түүнийг даглаа. 17절만 같이 읽어보도록 하겠습니다. 17 дугаар ишлэлийг л хамтдаа уншийе. Есүс тэдэнд намайг даг. Би та нарыг хүмүүсийн загасчид болгоно гэлээ. 계속 그리스도인이라는 이름에 대해서 같이 배우고 있습니다. За өдөрөө одоо хэд хэд удаа дараалж Христэд итгэгч нэрний талаар хамтдаа сурж байгаа. 우리가 구원 받을 때 우리는 그리스도의 사람, 그리스도인이 되었습니다. За бид бүхэн аврагдах мөчид Христэд итгэгч болсон Христийн хүн болсон. 근데 그리스도인이라는 이름에 합당한 모습으로 우리가 이 땅에 살아야 되는 겁니다. За тэгэхээр бид бүхэн Христэд итгэгч хэн нэрэндээ зөв зохистойгоор энэ газар дэлхийд амьдрах ёстой. 그리스도인은 그리스도의 생명을 얻은 사람들이죠. Христэд итгэж хүн гэдэг чинь Христийн амийг авсан хүмүүс. 그리고 그리스도의 영이 그 안에 있는 사람들입니다. Христийн сүнс дотор нь байгаа хүн. 그리고 그리스도인이라는 말 속에는 그리스도의 소유라는 뜻이 포함되어 있습니다. За Христэд итгэж гэж байгаа энэ үгэн дотор Христийн өмч гэсэн утга санааж гисэн агуулгадж байгаа. 한 말씀 한 말씀이 다 우리에게 우리의 삶을 설명해 주는 그런 말이라고 보시면 확실합니다. За энэ дээр гарч байгаа үг бүр бид бүхний амьдралыг тайлбарлаж байгаа гэдээ ойлгоход болно. 자, 그리스도의 생명을 얻은 자, Христийн амийг авсан хүн, 그리스도의 영을 가진 자, Христийн сүнстэй болсон хүн, 그리스도의 소유된 자, Христийн өмч болсон хүн, 그리스도를 대신하는 자, Христийг оролж байгаа хүн, 그리스도를 나타내는 자, Христийг харуулж илчилж байгаа хүн. 그게 그리스도인이잖아요. За энэ чинь Христэд итгэж хүн. 그래서 우리는 끊임없이 그리스도에 대해서 배웁니다. За бид бүхэн тасралтгүй Христийн талаар сурж байгаа. 그리스도를 본받고 그리스도처럼 살기 위해서. Христийг дуурайж Христчиг амьдрахын төлөө. 그래서 지난 시간에는 그리스도의 어떤 모습을 우리가 본받아야 될지 말씀을 드렸습니다. За өнгөрсөн удаа Христийн ямар дүр төрхийг дуурайх ёстой вэ гэдгийг хэлж өгсөн. 그리스도의 마음, Христийн сэтгэл, 그리스도의 겸손, Христийн даруй зан. 그리고 그리스도의 순종. За тэгэд Христийн дуулууртай байдал. 그 모습들을 본받고 그리스도처럼 살아야 되는 겁니다. Энэ зан чанарыг нь дуурайж Христчиг амьдрах ёстой. 그리스도인이라는 말씀 속에는 그리스도를 전하는 자라는 뜻이 포함되어 있습니다. За Христэд итгэж гэж байгаа энэ нүгэн дотор Христийг тунхагладаг хүн гэсэн утга санаа давхар агуулгадж 우리가 байгаа. 그리스도를 대신하고 그리스도를 나타내는 삶을 통해서 그리스도를 전하는 거죠. За бид нэр Христийг харуулж, Христийг орлож амьдрснараа Христийг тунхагладаг. 우리는 이제 내일부터 집회를 전도 집회를 시작합니다. За бидний хувьд маргаасаас одоо Библийн семинараа хийх гэж байна. 그리스도를 전하는 시간입니다. Христийг тунхаглах цаг. 그래서 우리가 그 역할을 잘 하고 그리스도를 만나야죠. За бид энэ үүргээ маш сайн гүйцэтгэж байгаад Христтэй уулзах ёстой. 자, 지금 읽은 말씀에 예수님이 제자들을 부르시고 이렇게 말씀하셨죠. За бид бүхний дүнгийн унсан үгэн дээр Христ чавнараа дуудаад ингэж хэлж байна. 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. Намайг даг. Би та нарыг хүмүүсийн загасчид болгоно гэлээ. 예수님은 우리를 불러서 사람을 낚는 어부가 되게 하는 겁니다. За Есүс биднийг дуудаад хүмүүсийн загасчид болгоно гэж байна. 제자들은 예수님을 따라다녔죠. Чавнар нь Есүсийг дагаад явсан. 그리고 3년 반 동안 예수님이 하시는 모든 것을 보고 배웠습니다. За тэгээ 3 жил хагасын туршид Есүсийн үйлдсэн бүх зүйлийг хараад тэрийг нь сурсан. 우리가 성경을 배우는 것도 마찬가지입니다. За бидний Библийг сурж байгаа ч ялгаа байхгүй. 제자들이 3년 반 동안 예수님 따라다닌 것처럼 우리도 성경을 통해서 예수님을 따라다니는 겁니다. Чавнар нь Есүсийг 3 жил хагасын туршид дагаад явсан шиг бид бүхэн энэ Библиэр дамжуулан Есүсийг дагаад явах ёстой. 예수님과 예수님의 제자들과 대화하는 내용
За энэ Библиэлд Есүс шавнартайгаа ярилцж байгаа тухай, 제자들에게 가르쳐 주셨던 말씀들, шавнартаа заасан үгнүүд, 그리고 제자들 앞에서 행했던 모든 것들을 우리는 제자들처럼 말씀을 통해서 보는 겁니다. шавнартаа харуулсан бүх зүйлсийг нь бид бүхэн энэ Библиэр дамжуулан сурах ёстой. 그리고 제자들이 예수님을 본받아 살았던 것처럼 우리도 예수님을 본받아서 사는 겁니다. Мөн шавнар нь Есүсийг дуурайгаад амьдрсан шиг бид бүхэн ч гэсэн Есүсийг дуурайгаад амьдрах ёстой. 그게 그리스도인인 거예요. Энэ чинь Христэд итгэж хүн. 우리는 주일날 또 교회 모일 때는 교회 안에 함께 모입니다. За бид бүхэн эзний өдөр чуулган дотор хамтаа цугладаг. 그리고 대부분의 시간은 가정에서, 직장에서, 학교에서 보냅니다. Бид бүхэн амьдралынхаа дийлэх цагийг гэр орондоо, ажил дээрээ, сургууль дээр өнгөрүүлдэг. 그곳에서 우리가 어떤 모습인지 그게 중요한 거예요. За тэгвэл тэнд та ямар байдалтай байна вэ гэдэг чинь их чухал. 교회 안에서는 다 그리스도인처럼 지냅니다. За чуулган дотор ороод ирэх юм бол бүгд л яг Христэд итгэж хүн шиг байдаг. 교회 안에서 누가 담배 피고 다니지 않잖아요. Чуулган дотор орж ирчээл тамхитал яваад байдаггүй ч дээ. 교회 안에서 누가 욕하지 않습니다. Чуулган дотор байж хараал хилдэггүй ч дээ. 화내지 않죠. Ууралдаггүй ч дээ. 근데 교회 밖에서는 어떠냐 이겁니다. Гэхдээ чуулганаас гараад та гол нь яадаг вэ? 가정에서는 어떠냐 이겁니다. Гэртээ та ямар байдаг вэ? 직장에서는, 학교에서는 또 어떤 모습으로 우리가 보내고 있는지 Ажил дээрээ, сургууль дээрээ та яаж амьдарч байна? Ямар хөө байдалтай байна? 그리스도인으로서 아니 그리스도를 대신하는 모습을 보이고 있어야 되는 겁니다. Христэд итгэж хүнийхээ хувьд үгүй маань Христийг орлож байгаа хүн гэдгээ та харуулах ёстой. 그래야 우리를 통해서 그들은 그리스도를 보는 거예요. Тэгжвэж биднэр дамжуулан тэр хүмүүс Христийг харна. 그리고 우리가 믿는 그리스도를 그들에게 전해줄 수 있는 겁니다. Тэгэд бид бүхэн өөрсдөө итгэж байгаа Христийг тэдэнд дамжуулж тунгаглаж чадна. 그리스도인은 은혜와 축복의 이름인 동시에 책임에 아주 큰 책임을 갖는 이름이라고 할 수 있습니다. Христэд итгэж гэж байгаа энэ нэр чинь нэгүсэл, ёроолийн нэрийн сацуу маш чухал, маш том хариуцлагыг авсан гэсэн утгатай байна. 그리스도인이라는 그 이름 속에 있는 큰 은혜와 축복이 우리 마음 속에 있습니다. За Христэд итгэж гэдэг энэ нэрийг дагаж ирсэн тэр агуу нэгүсэл, тэр агуу ёроол бид бүхний сэтгэл дотор байгаа. 근데 그 그리스도인이라는 이름으로 불리는 그 책임 또한 우리가 세상에서 갖고 있는 겁니다. Мөн Христэд итгэж гэж дуудулж байгаа энэ хариуцлагыг жигсэн бид бүхэн ертөнцийн үүрээд амьдрах ёстой. 여기 예수님은 제자들을 부르십니다. За энэ үгэн дээр Есүс өөрийнхөө шавнарыг дуудаж байна. 나를 따라오너라. Намайг даг. 자, 그때부터 제자들은 아버지도 버리고 배도 버리고 그리고 집도 버리고 예수님을 따라다녔죠. За энэ үеэс ахуулан шавнар нь өөрийнхөө эцгийг гэр орноо завиа орхиод Есүсийг дагсан. 그래서 20절에 곧 부르시니 그 아비 세베대를 사꾼들과 함께 베어 버려 두고 예수를 따라가니라. 20 дугаар ишлэлээр тэр даруй Есүс тэднийг дуудсанд тэд эцэг Зебедийг хөлсний ажилчдын хамт завинд орхиод түүнийг даглаа. 자, 이제 그때부터는 제자들은 예수님을 따라다니는 거예요. Энэ мөчөөс ахуулан шавнар нь Есүсийг дагаж явсан. 우리는 구원받는 순간부터 예수님을 따라가는 거예요, 항상. Бидний өвчгсөн аврагдсан цагаас ахуулан байнга үргэлж Есүсийг дагаад явж байгаа. 예수님의 말을 듣습니다. Есүсийн үгийг сонсож байгаа. 예수님이 하는 행동을 봅니다. Есүсийн гаргасан үйлдэлийг бид бүхэн харж байгаа. 그리고 예수님의 마음을 알려고 노력합니다. Тэгээд Есүсийн сэтгэлийг ойлгоё гэж бид бүхэн хичээж байгаа. 그리고 예수님처럼 하려고 흉내를 내고 따라하는 겁니다. Тэгээд Есүстэй адилхан байх гэж бид бүхэн Есүсийг дагаж дуурайдаг. 나를 따라오너라 그 말씀 속에 무엇이 포함되어 있을까요? Намайг даг гэж байгаа энэ үгэн дотор ямар утга санаа агуулгадж байгаа юм бол 너는 그 세상으로부터 이제 떠나서 나와 함께 해야 된다 그 의미잖아요. за чи наад ертөнцөөсөө салаад ертөнцөөсөө гараад намайг дагж надтай хамт байх ёстой шүү гэсэн утга агуулгадж байгаа. 거하던 그 세상하고 이제 끊어진 것이고 오직 그리스도와만 함께 하는 겁니다. Байсан ертөнцөөсөө одоо харьцаагаа таслаад зөвхөн Христтэй хамт байх ёстой шүү гэсэн утга агуулгадж байгаа. 제자들이 예수님 따라다니면서 가끔 그 갈릴리 호수에 가서 물고기 잡았을까요? За шавнар нь Есүсийг дагаж ирснээс хойш хаяа Галил нүр рүү очиод загас барьдаг байсан болов уу?
그러지 않았죠? Мэдээж тэхгүй шүү дээ. 세리 마태가 예수님 따라다니면서 다시 세관에 가서 앉아가지고 돈을 세고 있었을까요? Татвар хураагч Матай Есүсийг дагаж ирснээс хойш хаяа дундуур нь татварын газар руу очиод дахиад татвараа хураад өгсөн болов? 그러지 않았습니다. Тэгээгүй. 우리도 마찬가지입니다. Бид нар яг адилхан шүү дээ. 우리가 어느 곳에 있더라도 우리는 항상 예수님과 함께하는 것이고 예수님을 따라다니는 겁니다. Бид нэр хаач байсан үргэлж Есүстэй хамт байгаа, үргэлж Есүсийг дагаад явж байгаа. 내가 있는 곳에 예수님이 계신 거예요. Миний байгаа газарт Есүс байгаа. 그리고 예수님을 사람들에게 나타내야 되는 겁니다. Тэгэд бид хүмүүст Есүсийг үзүүлж харуулах ёстой. 예수님을 따라간다는 말에는 죄와 세상으로부터 떨어지라 그 말씀이 포함되어 있는 겁니다. Есүсийг даг гэж байгаа энэ үгэн дотор энэ ертөнц болон энэ дэлхийн ертөнцийн гим нүглээс сал тусдаа бай гэсэн утга агуулгадж 그 байгаа. 예수님을 따라다닌다는 것은 예수님을 주인으로 섬기고 예수님의 말씀에 무조건 순종하는 게 포함되어 있는 겁니다. Есүсийг дагна гэдэг чинь Есүс та миний эзэн болсон. Одоо би Есүс таны үгэнд бүрэн дуулууртай байна гэсэн утга санаадсан агуулгадж байгаа. 그 신앙생활은 어려운 게 아니에요. Итгэлийн амьдрал тийм хэцүү биш ээ. 예수님이 내 짐은 쉽고 내 멍에는 가벼움이라 말씀하셨잖아요. Есүс миний ачаа хөнгөн буулга маань аятай гэж хэлсэн. 근데 어떤 분들은 신앙생활이 어렵다고 생각하거든요. Гэтэ зарим хүмүүс итгэлийн амьдралыг хэцүү гэж бодоод байдаг. 왜냐하면 예수님과 함께 하지 않기 때문이고 Яагаад тэгээд вэ? Яагаад гэвэл Есүстэй өөрөө хамт байхгүй. 예수님의 뜻에 순종하지 않기 때문에 어렵고 힘든 겁니다. Есүсийн хүсэлд өөрөө дуулууртай байхгүй байгаа учраас итгэлийн амьдрал хэцүү хүнд байгаа. 자, 마가복음 9장 보겠습니다. За Марк 9-өөс харъя. 마가복음 9장 9장 7절입니다. За Марк 9-ийн 7 юм байна. 9장 7절 9-ийн 7. 같이 읽겠습니다. 7-г хамтдаа уншия. Гэтэл үүл гарч тэднийг бүрхэн авахд үүлнээс энэ бол миний хайрт хүү түүнийг сонсогтун гих дуун гарав. 하늘에서 구름 속에서 소리가 났습니다. Тэнгэрээс үүлэн дундаас нэг дуу гарсан байна. 이는 내 사랑하는 아들이니 너희는 저의 말을 들으라. Энэ бол миний хайрт хүү түүнийг сонсогтун. 자, 구름 속에서 누가 말씀했는지 분명하잖아요. За үүлэн дундаас хэний дуу гарсан нь ойлгомжтой байгаа ч тийм. 하나님께서 말씀하셨고 Бурхан л үгээ айлцсан. 제자들은 그 말을 들었습니다. Шавнар нь энэ үгийг сонссон. 너희는 저의 말을 들으라. Та нар түүнийг сонсогтун. 듣기만 하란 얘기는 아니었겠죠. Ганцхан сонс гэсэн үг биш. 듣고 그 말을 순종하라죠. Сонсоо тэр үгэнд дуулууртай бай. 그러면 신앙생활은 어렵지 않아요. Ингэж амьдрах юм бол итгэлийн амьдрал хэцүү биш ээ. 순종하지 않기 때문에 신앙생활이 어려운 거야. Дуулууртай байхгүй байгаа учраас итгэлийн амьдрал хэцүү байгаа. 성경에 있는 말씀대로 따라서 산다면은 신앙생활은 분명히 쉽고 그리고 아주 잘 할 수가 있는 겁니다. Библиэлд гарч байгаа үгийг дагаад итгэлээр амьдрах юм бол итгэлийн амьдрал амархан дээрээс нь итгэлээр үнэхээр сайн амьдрч чадна. 예수님을 따라다니면서 제자들은 그 예수님의 말씀과 예수님의 행동과 예수님의 모든 것을 배우고 따라했던 겁니다. За Есүсийг дагаж явах үедээ шамнар нь Есүсийн айлдсан үг, Есүсийн гаргасан үйлдэлийг бүгдийг нь хараад тэрийг дуурайсан. 우리 이 시간에도 하나님께서 우리 각 사람에게 말씀하십니다. За энэ цаг мөчид Бурхан энэ дотор байгаа хүн тус бүрд өөрийнхөө үгийг айлдаж байна. 너희는 저의 말을 들으라. Та нар түүнийг сонсогтун. 그게 하나님의 말씀이고 우리는 그 말씀대로 예수님의 말씀을 순종하고 따라 살면은 예수님을 대신하는 삶을 살 수 있는 겁니다. Бурхан өөрийнхөө үгийг ингэж айлдаж байна. Бид бүхэн Есүсийн үгийг сонсоод Есүсийг дагаад амьдрах юм бол Есүсийг орлоод амьдрч чадна. 그 신앙생활은 순종이에요. Итгэлийн амьдрал чинь дуулууртай байдал. 그 불순종할 때 힘든 거예요. Дуулуургүй байгаад ах юм бол хэцүү байна. 말씀은 이걸 하지 말라고 하는데 육신은 그걸 하라고 하거든요. Үгэн дээр энийг битгий хийгээд гарч ирсэн байна. Гэтэл махбат тэрийг хийгээд байдаг. 그때부터 육신이 이 말씀하고 싸우고 씨름하는 거잖아요. За тэр мөчөөс ахуулан миний махбат энэ үгтэй байралдаад энэ үгтэй ноцолдоод байна гэсэн үг. 그러니까 힘든 거야. Тэр хэцүү байдаг.
그 육신이 우리를 신앙생활을 힘들게 만들고 있는 겁니다. Энэ махбод итгэлийн амьдралыг хэцүү болгоод байдаг. 근데 예수님은 우리에게 좋은 것만 주시는 분이시지 나쁜 걸 하라고 얘기 안 하십니다. Гэхдээ Есүс бид бүхэнд үргэлж сайхныг л өгөхийг хичээн штэ. Бидэнд хизээж муу муухайг өгөхийг хүсэхгүй. 우리를 사망의 음침한 골짜기로 데려가신다고 할지라도 우리에게 좋은 것을 주시기 위한 거잖아요. Биднийг үхлийн харанхуй хүндий рүү дагуулад орсон ч эцэст нь бид бүхэн сайхныг өгөх гэж тэгж байгаа. 우리에게 물과 불을 통과하라고 얘기하실지라도 그것은 우리에게 좋은 것을 주시기 위한 겁니다. Биднийг ус галыг гатал гэсэн ч бидэнд хожим нь сүүлд нь сайхныг өгөх гэж л тэгж байгаа. 우리 육신이 싫어하는 것을 하라고 하실 때가 있습니다. Заримдаа бидний махуудын дургүй зүйлийг хий гэж хэлэх үед байна. 우리 육신이 좋아하는 것을 하지 말라고 하실 때가 있습니다. Махуудынхаа дуртай зүйлсүүдийг битгий хий гэж хэлэх үед ч гэсэн байна. 그때도 순종하면 돼요. Тэр үед ч гэсэн дуулууртай байхад л болно. 우리에게 필요하고 좋은 것이기 때문에 그걸 하라고 하시는 겁니다. Бидэнд хэрэгтэй, бидэнд сайн учраас л хийгээд байгаа. 자, 예수님을 따른다는 것은 예수님께 절대적으로 순종한다는 것이 그 안에 포함되어 있는 거예요. За Есүсийг дагна гэдэг чинь Есүсийн үгэнд бүрэн дүүрэн дуулууртай байна гэсэн утга санаа агуулгадж байгаа. 너희는 내 안에 거하라. Та нар миний дотор бай. 거하고 있으면 힘들지 않거든. Дотор нь байгаа л ах юм бол хэцүү биш. 근데 벗어나고 싶으면 힘든 거예요. Гэхдээ гарах гал үсрэхгээл ах юм бол хэцүү байна. 죄를 범치 말라고 말씀하시죠. Гим нүгэл бүү үлд гэсэн. 그 죄를 안 지으면은 죄를 버리면은 쉬운 거예요. Гим нүгэл хийхгүй, гим нүглээ хаяад ах юм бол амархан. 근데 죄를 짓게 되면 힘들어지는 겁니다. Гэхдээ гим нүгэл хийгээд эхлэх юм бол хэцүү болно. 양심이 괴롭고 Мэс чанар зовно. 하나님의 도우심을 얻을 수가 없고 Бурхны тусламжийг авч чадахгүй, 기도가 안 되고 залбирал болохгүй, 당연히 사랑하는 사람들에게 복음을 전할 수가 없고 ойлгомжтой хайртай гэр бүлийнхэнтэй хайртай хүмүүстэй сайн мэдээ тарааж чадахгүй. 그러니까 힘든 거예요. Тэр хэцүү байна. 그리스도인은 그리스도를 따르는 사람들이잖아요. Христэд итгэж хүн гэдэг чинь Христийг дагдаг хүн. 그리스도를 따른다는 것은 그리스도께 온전히 순종한다는 뜻이 포함되어 있는 겁니다. Христийг дагна гэдэг чинь Христэд бүрэн дүүрэн дуулууртай байна гэсэн утга санааг агуулж байгаа. 불순종하면서 주님을 따라갈 수는 없는 거예요. Дуулуургүй байж эзнийг дагна гэж байхгүй. 너희는 저의 말을 들으라. Та нар түүнийг сонсогдов. 제가 전에도 이런 말씀 드렸죠. За би өмнө нь ингэж хэлжсэн. 제가 개인한테 만나서 이 말씀을 해드리면은 잘 들을 것 같아요. За биеийн дагаа хүн тус бүртээ өөрөө ховжлон уулзж байгаад энэ үнүүдийг хэлэх юм бол сайн сонсох юм шиг байна. 예수 하나님 말씀이 이렇습니다라고 얘기하면은 Бурхан ингэж хэлж байна гэвэл 1대1로. яг өөдөөс нь харж сууж байгаа л нэг нэгээрээ тийм ээ ховжлон уулзвал. 근데 지금 여기 한 200-300명 계셔요. За гэтэл энэ одоогоор 200-аас 300 байна. 200-300명 앞에 얘기하면은 잘 안 들어. 200-300 хүний өмнө гарч ирээд хэлэхээр сайн сонсдоггүй. 이 성경을 보는 모든 사람이 그랬던 겁니다. За энэ Библийг уншсан бүх хүмүүс тэгсэн. 어떤 사람은 하나님이 나한테 이걸 원하시는구나 자기에게 하는 말씀으로 듣고요. Зарим хүмүүс энэ үгийг сонсохдоо Бурхан надаас үүнийг хүсэж байгаа юм байна штэ гэж яг өөрт нь хандаж хэлж байгаа юм шиг сонссон. 어떤 사람은 많은 사람에게 하시는 거구나. Харин зарим хүмүүс олон хүнд хэлж байгаа юм байна. Нийтэд нь хандаж хэлж байгаа юм байна гэж сонсоод байсан. 내가 꼭 그 말씀을 다 순종할 수는 없어. Энэ үг нь би бүгдэнд дуулууртай байна гэж байхгүй. 그렇게 듣는 사람이 있는 겁니다. Ингэж сонсдог хүмүүс байдаг. 누가 더 올바른 그리스도인의 삶을 살았을까요? За тэгвэл хэн нь илүү зөв Христэд итгэж хүн шиг амьдэрсэн бол 예수님을 따른다는 것은 이 세상의 다른 것들하고 멀어지는 걸 의미하는 겁니다. за Есүсийг дагна гэдэг чинь энэ дэлхийн ертөнцийн өөр зүйлсүүдээс холдохыг хэлээд байгаа. 예수님은 우리를 불러서 예수님을 따르게 하시는 동시에 세상의 다른 것으로부터 우리를 멀리하게 하시는 것이 목적인 거예요. За Есүс биднийг дуудаад Есүс биднийг дагуулж байгаа нь энэ дэлхийн ертөнцийн өөр бусад зүйлсүүдээс биднийг холдуулах зорилготой. 우리가 교회에 나오는 것도 마찬가지입니다. Бидний хувьд сүмж болгонд иргэцсэн ялгаа байхгүй. 많은 교제 시간을
교제 시간을 만들고 거기에 참여하는 것도 마찬가지입니다. олон нөхөрлөлтөй байлгаа тийм ээ. Энэ олон нөхөрлөлтөд оролцуулаад байгаа шалтгаанчсан адилхан. 왜? 그 교제 안에 예수님 계신다고 했으니까. Энэ нөхөрл дотор Есүс өөрөө байна гэсэн. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 중에 있느니라. 2 3 хүн миний нэрээр хаан зөвлөн би тэдний дунд хамт байна гэсэн. 우리가 이렇게 모였을 때는 세상과 멀어지잖아요. Бид нэр ингээд цуглчгсан байх үедээ ертөнцөөс холдож байгаа үстэй. 우리가 모여서 말씀을 배울 때는 예수님의 말씀을 배우는 것이고 세상의 것을 막는 겁니다. Бид нэр цуглаад үгийг сурах үедээ Есүсийн үгийг сурж байгаа. Тэгээд энэ ертөнцөөс өөрсдөө хамгаалж хааж байгаа. 그래서 우리는 말씀을 배우는 그 시간에 예수님과 함께 하는 겁니다. Бид нэр үгийг сурж байгаа энэ цаг мөчтөө Есүстэй хамт байгаа. 세상의 것을 멀리 하는 겁니다. ертөнцийн зүйлсүүдээс бид хүн одоо хол байна. 근데 이 주님을 따르는 걸 막고 방해하는 그 마음이 우리 안에 있어요. Гэхдээ эзнийг дагахад бидэнд саад болдог, биднийг хордог зүйлсүүд бидний сэтгэл дотор байгаа. 자, 누가복음 자, 14장입니다. Луг 14 сарын 누가복음 14장 Луг 14 25절입니다. Луг 14-ийн 25. 누가복음 14장 25절부터 27절까지입니다. Луг 14-ийн 25-аас 27 хүртэл. 같이 읽어보겠습니다. За хамтдаа уншия. Есүстэй хамт үе олон хүн явж байв. Тэр иргэн тэдэнд хэрв хэн нэг нь над дээр ирж өөрийн эцэг эхнэр хүүхэд ах эгч дүүсээ төдөвгүй өөрийн амийг хүртэл үл ойшоохгүй бол тэр миний шав байж чадахгүй. Загалмайгаа үүрэлгүй намайг дагагч нь миний шав байж чадахгүй. 자, 여기 이 말씀은 우리가 너무도 잘 아는 말씀입니다. За энэ үг бол бидний маш сайн мэддэг үг. 왜 잘 알게 이 말씀이 여러 곳에 기록이 돼 있을까요? Яагаад энэ үгийг сайн мэдэж авах гэж Библийн олон газар бичсэн болоо? 중요한 말씀이니까. Чухал болохоор. 이 말씀이 우리 신앙생활에 가장 중요한 말씀이기 때문에 우리가 잘 알고 있는 거예요. Энэ үг бид бүхний итгэлийн амьдралын хамгийн чухал зүйл учраас бид бүхэн энэ үгийг маш сайн мэдж байгаа. 나를 따라오너라라고 제자들에게 말씀하셨습니다. За Есүс шавнартаа намайг даг гэж хэлсэн. 이 제자들은 예수님을 다 버리고 따라갔어요. Тэр шавнар нь өөрийнхөө бүх зүйлийг орхиод Есүсийг дагсан. 어쩌면은 더 많은 사람들도 부르셨을지도 몰라요. За Есүс магадгүй илүү олон хүмүүсийг дуудсан ч байж болно. 그 중에 어떤 몇몇 사람들은 다시 자기 집으로 돌아가고 Тэдний зарим нь өөрийнхөө гэрлөө эргээд буцсан. 남은 사람이 12명이었을 것지도 모릅니다. Тэднээс 12 хүн л үлдсэн байж магадгүй. 주님을 따른다는 것은 다른 것으로부터 멀어지는 걸 말하는 거예요. Эзнийг дагна гэдэг чинь өөр бусад зүйлсүүдээс холдохыг хэлээд байгаа. 부모와 처자와 형제와 자매 그거보다 주님을 더 사랑하는 걸 말하는 겁니다. Өөрийн эцэг эхнэр хүүхэд ах эгч дүүсээсээ илүү эзнийг хайрлахыг хэлээд байна. 그러지 않으면 능히 나의 제자가 되지 못하리라. Тэгж чадахгүй бол миний шав байж чадахгүй. 이 말 오해하면 안 되죠. За энэ үгийг буруугаар ойлгож болохгүй шүү. 제가 여러 번 말씀드립니다. Би олон удаа хэлж байна. 주님을 사랑하는 것이 내 사랑하는 사람들을 더 사랑하는 방법인 거예요. Эзнийг хайрлах чинь өөрийнхөө хайртай хүмүүсийг илүү хайрлах арга юм. 근데 마귀는 우리 육신은 주님을 더 사랑하면 가족을 버리라는 뜻으로 받아들이게 그렇게 교묘하게 속이거든요. Гэхдээ бидний махбод мөн энэ бузар сүнс эзнийг илүү хайрлах чинь өөрийнхөө тийм ээ гэр бүлийнхнийг баг хайрлаа гэсэн үгштэй гэд бид хүн шивнээд байдаг. 우리가 주님을 더 사랑하는데 주님이 내 사랑하는 사람들을 버리실 리가 없잖아요. Бид нар эзнийг хинээс ч илүү хайрлах юм бол эзэн миний хайртай хүмүүсийг орхино гэж байхгүй үстэй. 성경에 엘리라는 대제사장이 나옵니다. За Библиэр Эли гэдэг ахлах тахилчийн талаар гардаг. 근데 그 엘리는 자기 아들을 하나님보다 더 사랑했어요. Гэхдээ Эли өөрийнхөө хөвгүүдийг бурхнаас илүү хайрласан. 아들들이 큰 죄를 지었습니다. Хөвгүүд нь маш том гэм нүгэл хийсэн. 근데 대제사장이면 당연히 징계를 주고 그리고 벌을 줘야 되잖아요. Тэр үе тэрүүн дахилч ойлгомжтой шийдгээд сахилгажуулах ёстой. 근데 그러지 않았습니다. Гэтэл тэгээгүй. 아들을 더 사랑해서 Хөвгүүдээ илүү хайрласан да. 그 아들들이 어떻게 됐을까요? Хөвгүүд нь тэгээ яасан бэлээ? 전쟁터에 나가서 죽어버렸어요. Дайнд гараад өгсөн.
그게 사랑한 결과야. Энэ хайрын үр дүн. 만약에 그때 그 아들들이 잘못할 때 벌을 주고 징계를 내렸다면 돌이켰을 것이잖아요. Магадгүй хүүгүүд нь буруу зүйл хийх үед шийдгээд салгажуулчихсан байсан бол хүүхдүүд нь эргэх байсан. 그러면 죽지 않았을 것이고 제사장의 역할을 계속 할 수 있었다니까요. Тэгсэн бол өвөхгүй байх байсан. Дээрэс нь дахилчийн үүргээ тэр хүн өөрөө үргэлжлүүлээд хийж болох байсан. 근데 엘리 제사장이 자식을 하나님보다 더 사랑했어. Гэтэл Эли тэрүүн дахиалж хүүгүүдээ бурхнаас илүү хайрлчихсан. 진짜 사랑이 아니었던 거죠. Тэр тэгтээ жинхэнэ хайр биш. 그 자식을 죽음에까지 쫓아버린 것이 엘리의 잘못인 겁니다. Энэ Эли дахилч тийм ээ өөрийнхөө хүүгүүдийг үхэлд хүргэсэн. Одоо ийм буруу зүйлийг хийсэн байна. 자기 자신을 사랑하는 사람이 있어요. Өөрөө өөрийгөө хайрладаг хүмүүс байдаг. 신앙생활하면 자기가 좋아하는 걸 원하는 걸 못할까 봐 신앙생활을 적당히 하는 사람이 있다고. Итгэлээр сайн амьдрах юм бол өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлсүүдээ хийж чадхаа болчихно гэж бодоод итгэлээр тааруулж амьдрэх хүмүүс байдаг. 우리는 세상의 등불이라고 말씀하십니다. За үүн дээр бид бол ертөнцийн гэрэл гэж бичсэн байгаа. 우리는 세상의 소금이라고 말씀하십니다. Биднийг ертөнцийн давс гэж бичсэн байгаа. 등불도 소금도 다 자신이 타지고 녹아져야 되는 거잖아요. Дэнлүүч бай, давсч бай аль аль нь шатах хэрэгтэй, уусах ёстой. 그게 자기를 위해서 더 좋은 거라고. Тэр нь миний төлөө надад илүү сайн байхгүй юу? 이 땅에서 잘 되는 건 몇 년, 몇십 년짜리입니다. Энэ газар дээр сайн сайхан амьдрах чинь хэдэн 10 жилийн л хугацаатай. 그러나 하나님 앞에는 영원한 영광이 기다리고 있잖아요. Гэхдээ бурхны өмнө очих юм бол бурхны өмнө мөнхийн алдар гавья биднийг хүлээж байгаа шүү дээ. 어느 날 우리가 알게 될 겁니다. Нэг өдөр бид хүн бүгдээр ойлгоно. 우리가 얼마나 어리석었는지. Ямар мунхаг байснаа. 주님이 오시는 그날 주님 앞에 설 때 우리는 많은 후회를 할지도 몰라요. Эзэн ирэх тэр мөчид бид хүн эзний өмнө зогсоод маш их харамсаж магадгүй. 이렇게 끝날 걸 위해서 내가 왜 그 많은 시간을 허비했던가? Ингээд дуусах зүйлийн төлөө би өөрийнхөө ямар их цаг хугацааг дэмий үржигсэн бэ? 이럴 줄 알았으면 내가 더 신앙생활을 열심히 했을 텐데. Ингэн гэж мэдсэн бол би итгэлээр илүү мундаг, илүү сайн амьдрах байсан. 아마 분명히 후회를 할 거예요. Бид хүн гарцаагүй ингэж харамсах болно. 이 말씀들은 우리를 위해서 주신 말씀이라니까요. Энэ үгнүүдийг бидний төлөө бидэнд зориулж өгсөн. 부모나 처자나 형제나 자매나 자기 목숨보다 더 주님을 사랑하라고. Өөрийн эцэг эхнэр хүүхэд ах эгч дүүсээсээ илүү өөрийнхөө амнаас илүү эзнийг илүү хайрлаа гэж байна. 그게 진짜 자신을 위한 거라고. Эн чинь жинхнээсээ миний төлөө зүйл. 그걸 어느 날 깨닫게 될 겁니다. За үүнийг бид хүн нэг өдөр ухаарах болно. 이 그 시간이 지나고 나니까 다 지나간다는 걸 확실히 더 알겠는 거예요. Тэгээ цаг хугацаа өнгөрөх тусам бүх юм өнгөрөн оддог юм байна гэдэг илүү ойлгодог юм шиг байна. 저도 구원받고 시간이 많이 지났습니다. За визэн аврагдаад нэлээд удлаа маш их цаг хугацаа өнгөрлөө. 결국 다 지나가더라고. Эцэст нь бүх юм өнгөрөн оддог юм байна. 근데 남는 건 영원한 거잖아요. Гэхдээ мөнхийн зүйл л үлдэнэ. 그 영원을 위해서 살라고 얘기하시는 겁니다. Тэр мөнхийн зүйлийн төлөө амьдраа гэж хэлээд байна. 그게 우리한테 더 좋은 거니까. Тэр нь бидэнд илүү сайн, илүү тустай. 죽을까 봐 두려워하지 마셔요. Үхчүүл яана гэж битгий яагараа. 죽으면 어디 가요? Үхэл хаашаа явах вэ? 야, 천국 가는데 뭐. Деваж руу орно үстэй. 이 땅에서 뭐 10년 더 사는 것보다 빨리 천국에 10년 먼저 가는 게 좋잖아. Энэ газар дээр 10 жил илүү амьдраснаас 10 жилийн өмнө деважинд очсон хамаагүй дээр үстэй. 이 땅에선 피곤하잖아요. Энэ газар дээр ядардаг үстэй. 오늘 아침에 막 피곤한데 더 자고 싶은데 막 일어났죠. За өнөө өглөөдсөн тийм ээ ядраал нь илүү унтмаар байгаа хэрнээл босоод ирсэн дээ. 아마 그랬을 거예요. Магадгүй тэгсэн баг. 천국엔 피곤한 게 없대. Деважинд орох юм бол ядарна гэж байхгүй гэсэн. 이 땅에서는 춥고 덥고 하잖아요. Энэ газар дээр даардаг, халууцдаг. 천국엔 그런 것도 없대잖아요. Деважин тийм байхгүй гэдэг шүү дээ. 이 땅에서 며칠 더 사는 것보다 천국에 며칠 빨리 가는 게 더 나은 거라고. Энэ газар дээр хэдэн өдөр илүү амьдрснаас хэдэн өдрийн өмнө деважинд очих нь хамаагүй дээр. 제가 장례식을
많이 해봤습니다. За би олон оршуулгын ажил явдалд оролцож үзсэн. 근데 구원 받은 사람 장례식에 가면은 제 마음이 부러워요. Гэхдээ аврагдсан хүний ажил явдалд оролцохоор би их хатаархдаг. 지금쯤 누굴 만나고 있겠지. Одоо тэрнтэй уулзж байгаа бах та. 지금쯤 모세를 만날지도 몰라. Одоо яг Мосетэй уулзж магадгүй. 다윗을 만나고 있겠지. Давидтай уулзж байгаа бах та. 제가 장례식에서 그런 말씀을 하거든요. За би ажил явдал дээр тийм үг ордог. 말씀을 하면서도 나도 만나고 싶은데 그런 마음이 큰 거야. Би өөрөө үг оронгол би ч уулзмаар байж гэж хүсдэг. 정말 구원 받은 사람은 Жигнэсээ аврагдсан хүн. 그러니까 이 구원이 확실하지 않으면요, 그거는 진짜 아무것도 아닌 거예요. Аврал нь тодорхой биш байх юм бол тийм ээ тэр бол ч юу ч биш. 뭐 잔소리처럼 제가 자주 말씀드리죠. За би одоо үгэлж байгаа юм шиг л байн хэлж байна шүү дээ. 이 시간 주님이 오시면 Энэ цаг мөчид эзэн ирвэл 지금 이 순간에 예수님이 오신다면 여러분들 다 변화되고 다 예수님 맞이할 수 있을까요? яг энэ агшинд эзэн ирэх юм бол та бүхэн бүгдээрээ өөрчлөгдөд бүгдээрээ Есүстэй уулзаж чадах уу? 가짜 구원은 못 올라갑니다. Хуурамч аврал дэше явахгүй шүү дээ. 그 안에 성령이 계셔야만 올라가는 거예요. Дотор нь ариун сүнс байгаа хүн л дэше явна. 마치 자석처럼 성령이 있는 사람만 예수님은 끌고 올라가시는 겁니다. Яг соронч шиг дотор нь ариун сүнс байгаа хүнийг л Есүс дэше татна. 혹시 불안한 마음이 조금이라도 있으면 내일부터 말씀 잘 들어보세요. За магадгүй таны сэтгэл багч болтгой, жоохон ч болтгой төгсөж байгаа бол маргаашнаас ахуулан эхлэх семинарыг сайн сонсоорой. 주님 오시면 Эзэн ирвэл 분명히 주님 맞이할 수 있어야 됩니다. баталгаатай эзэнтэй уулзаж чадах хэрэгтэй. 그게 확실하다면 우리는 이 땅에서 영원을 위해서 살아야 되는 겁니다. За эн чинь үнэхээр баттай үнэн юм бол бид хүн энэ газар дэлхий дээр мөнхийн зүйлийн төлөө амьдрах ёстой. 우리의 육신의 즐거움을 좋아하는 마음이 우리의 신앙생활을 막고 있다니까요. За миний махуудын дуртай зүйлсүүд, махуудын үсээд байгаа зүйлсүүд миний итгэлийн амьдралыг хаагаад идэг. 돈을 사랑하는 마음이 우리의 신앙생활을 막고 있습니다. Мөнгөнд дурлж байгаа, мөнгийг хайрлаж байгаа сэтгэл бидний итгэлийн амьдралыг хаадаг. 세상을 사랑하는 마음이 우리의 신앙생활을 막고 있는 겁니다. ертөнцийг хайрлаж байгаа сэтгэл бидний итгэлийн амьдралыг хаадаг. 주님을 따르는 길에 방해물들을 하나씩 버려야 되는 겁니다. Эзнийг дагаад явж байгаа энэ зам надад саад болоод байгаа зүйлсүүдийг нэг нэгээр навч хаях ёстой. 그리고 예수님을 따라갈 때 예수님이 어느 날 우리를 또 보내시는 거예요. Тэгээд Есүсийг дагаад явж явах үед Есүс биднийг нэг өдөр илгээх болно. 자, 요한복음 20장입니다. Иохан 20-аас харъя. 요한복음 20장 21절. Иохан 20:21. 이 말씀도 예수님이 우리 각 사람에게 하시는 말씀입니다. За энэ үгийг жигсэн Есүс хүн тус бүрт хандж хэлсэн. 네, 같이 읽겠습니다. 20:21-ийг хамт уншийе. Есүс дахиж тэдэнд амар амгалан та нарт байх болтугай. Эцэг намайг илгээсний адил би бас та нарыг илгээнэ гэв. 나도 너희를 보내노라. Би бас та нарыг илгээнэ. 우리 모두에게 하신 말씀이죠. За энэ үгийг хүн тус бүрт хандж хэлсэн. 우리가 예수님을 따라가면은 어느 날 예수님이 우리를 다시 예수님을 대신해서 보내시는 겁니다. Бид нар Есүсийг дагаад явж явах юм бол Есүс биднийг нэг өдөр намайг орлож амьдраа гэд илгээх болно. 왜 보내실까요? Яагаад илгээх вэ? 아버지께서 나를 보내신 예수님을 성부 하나님께서 성자 하나님을 이 땅에 보내신 이유가 있거든. Эцэг бурхны хүү бурхнаа энэ газар дэлхий рүү илгээсэн зориг гэж байгаа. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. Эцэг намайг илгээсний адил би бас та нарыг илгээнэ гэв. 성부 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내신 이유는 우리가 잘 알고 있습니다. Эцэг бурхны хүү бурхан Есүсийг энэ газар руу илгээсэн шалтгааныг бид бүхэн маш сайн мэдж байгаа. 죄인을 구원하라고. Нүгэлтнүүдийг очиод авар гэж. 또 우리를 세상에 보내시는 이유도 똑같죠. Бидний цэн ертөнцийн рүү илгээх шалтгаан ч яг адилхан. 예수님의 사도들을 둘씩 짝지어서 보낸 목적도
똑같은 겁니다. Есүс өөрийнхөө шавнарыг хоёр хоёроор нь хос олгоод илгээсэн шалтгаанцсан яг адилхан. 복음을 전해서 죄인을 구원하라고. Энэ сайн мэдээг тараагаад нүүлтнүүдийг очиод авар. 우리를 보내시는 것도 마찬가지인 거예요. Биднийг илгээж байгаа зорилгоч яг адилхан. 죄인을 구원하는 일을 하라고. Нүүлтнүүдийг очиод авар гэж. 우리는 그리스도를 전하는 그리스도인입니다. Бид бол Христийг тунхагладаг, Христэд итгэгч. 우리가 복음을 전하지 않으면 사람들은 다 영원히 망하는 겁니다. Бид нэр сайн мэдээг тараахгүй байх юм бол хүмүүсийн сүнс бүгдээрээ сүрэх болно. 자, 베드로전서 За 1-р Петр 베드로전서 За 1-р Петр 베드로후서네요. 베드로후서 2장입니다. За 2-р Петр юм байна. 2-р Петр 5-р бүлэг. 베드로후서 2장 5절입니다. 2-р Петр 2-ын 5 юм байна. 2-ын 5. 2장 5절 들어보십시오. 2-ын 5-ыг сонсож байгаарай. Эртний дэлхийг хэлтрүүлэлгүйгээр харин итгэл сүсэггүйчүүдийн дэлхий дээр үер болгохдаа зөвхт байдлыг тунхаглагч Новаг наймууланг нь хамгаалсан бол 자, 그 홍수 전 시대에 오직 노아만이 의를 전파했습니다. үер болохоос өмнө эртний дэлхий дээр зөвхөн Новал зөвхт байдлыг тунхагладаг байсан. 노아가 말한 의는 뭘까요? Новагийн тунхагсан зөвхт байдал нь юу юм бол? 하나님의 진노와 심판으로부터 벗어나라 그겁니다. Бурхны уур хилэн шүүлтээс зүгт ангиж иргэ. 근데 사람들은 그 말을 안 믿었거든. За ангиж хэлэхэд хүмүүс тэр үгийг сонсоогүй. Тэр үгэнд итгэхгүй. 그래서 노아는 그 가족들을 이 방주에 태운 겁니다. За тэр үед Нова гэр бүлийнхнаа завинд суулгасан. 노아의 다른 가족들도 있었겠지만 Новад өөр гэр бүлийн гишүүд ч гэсэн байсан. 노아의 세 아들과 이 네 남자의 아내 도합 8명만이 방주에 탔죠. За Новагийн 3 хүү. За тэгээд хөвгүүдийнх нь эхнэр өөрийнх нь эхнэр 8-уулаа завинд суусан. 만약 그 시대에 노아가 외치지 않았다면은 Магадгүй тухайн цаг үед Нова хашгираагүй байсан бол 그렇다면 어떤 일이 생겼을까요? тэгвэл юу болох байсан бол 노아는 큰 책임이 생겼을 겁니다. Нова маш хүнд хариуцлага хүлээх байсан. 그냥 자기 가족만 방주에 타면 끝나는 것이 아니었던 거잖아요. Өөрийнхөө гэр бүлийнхнийг л завинд суулгаад болчих юм биш шүү дээ. 그들 모두가 노아의 초대를 거절했지만 노아는 책임이 없었죠. Тэнд байгаа бүх хүмүүс Новагийн хүсэлтээс татгалцсан. Гэхдээ Нова хариуцлага хүлээгээгүй. 왜 여기 의를 전파했다고 돼 있으니까. Энэ үгэн дээр тэр зөвхт байдлыг тунхагсан гэж байна. 우리도 마찬가지입니다. За бид нар яг адилхан. 다 거절할지라도 우리는 외쳐야 되는 겁니다. Бүгд татгалзж байсан ч бид бүхэн хашгирах ёстой. 노아가 그때 외치지 않았다면 노아는 너무나도 부끄러웠을 겁니다. Магадгүй Нова тухай тунхаглаагүй байсан бол хашгираагүй байсан бол маш их ичих байсан. 성경에 이렇게 기록되지 않았겠죠. Библиэлд түүний тухай ингэж бичихгүй байх байсан. 그때 노아는 외치지 아니하였느니라. Тэр үед Нова тунхаглаагүй. 그렇게 기록됐다면 하나님 앞에 얼마나 부끄러웠겠습니까? Тэрээ түүний тухай ингэж Библиэлд бичсэн бол Бурхны өмнө очиод маш их ичих байсан. 여리고성에 라합이라는 기생이 있었습니다. Ерөнхий цайдад Рахаб гэдэг яхан эмэгтэй байсан. 근데 그 기생의 집만이 유일하게 죽지 않을 수 있는 곳이었습니다. Гэхдээ яхан эмэгтэй гэрэл тэр цайдад цорын ганц тийм амьд үлдэх гэр байсан байна. 자, 여호수아 2장입니다. Йошуа 2-оос харъя. 여호수아 2장 18절. Йошуа 2-ын 18. 18절 같이 읽겠습니다. 2-ын 18-ыг хамт уншийе. Харагтун биднийг энэ нутагт орж ирэх үед чи биднийг буулгасан цонхноос энэ час улаан уяагүй мөн эцэг их ах トゥ болон эцгийнхээ бүхий л гэр орныхныг өөр дээрээ гэртээ цуглуулаагүй тохиолдолд ингэх юм. 자, 노아의 때에는 노아가 만든 방주만이 유일한 구원의 길이었습니다. Новагийн цаг үед Новагийн барьсан завил цорын ганц амьд үлдэх газар байсан. 이때 여리고성에서는 이 라합의 집만이 오직 유일한 구원의 길이었던 겁니다. За энэ цаг үед гисэн Рахабын амьдарч байсан гэрэл цорын ганц амьд үлдэх зам байсан. 자, 우리는 우리의 가족들 중에
우리만이 유일한 복음을 알고 있잖아요. За бид нар ч гэсэн гэр бүл дотроо цорын ганц энэ сайн мэдээг мэдж байгаа хүн нь. 이 땅에 우리만이 방주를 갖고 있는 겁니다. Энэ газар дэлхий дээр зөвхөн бидэнд л зав байгаа. 이게 방주잖아요. Энэ чинь зав шүү дээ. 이 안에 들어와서 함께 할 때 그는 예수님을 맞이할 수 있습니다. Энэ дотор орж ирээд бидэнтэй хамт байх юм бол тэр хүн Есүстэй уулзч чадна. 자, 라합이 이때부터 뭐 했습니까? Рахаб энэ үеэс ахуулан юу хийсэн бол? 그 다음 구절에 이렇게 돼 있거든요. Дараагийн үгэн дээр ингэж гарч байна. 누구든지 네 집 문을 나서 거리로 가서 망하면 그 피는 자기 머리로 돌아갈 것이다. Хэрв хэн нэгэн хүн гэрийн чин хаалгаар гудамж руу гарвал түүний цус өөрийнх нь толгой дээр буух болно. 라합은 자기 집만이 오직 유일한 구원의 곳이라는 걸 알았습니다. Рахаб өөрийнх нь гэр цорын ганц аврагдах газар гэдгийг мэдчихсэн. 그때부터 뭐 했을까요? Тэр цагаас ахуулан юу хийсэн бэ? 언제 이스라엘 민족이 올지 몰라. Израилийн ард түмэн хизээ ирэх нь тодорхойгүй. 가족들 설득하러 다녔겠죠. Гэр бүлийнхнаа ятахаар л очиж уулзсан баг. 부모를 설득하고 형제 자매를 설득했을 겁니다. Ээж аваагаа очиж ятахаал, ах дүү нараа очиж ятахаал. 그들의 미움을 받았을 거예요. Тэдний дургу хүргэсэн л баг. 근데 밖에 이스라엘 군대가 한 바퀴씩 돌고 있는 겁니다. Гэтэл цайзын гадуур Израилийн ард түмэн нэг нэгээр нь тойроолоо, нэг нэгээрээ тойроолоо. 더 마음이 급해졌겠죠. За тэр сэтгэл нь бүр их лүү яарч твдэн үсттэй. 그 창문 밖으로 보이거든. Цонхоор угаасаа харагдаж байгаа. 아이고 때가 가까운가 보다. Яна цаг нь болчихсон юм шиг байна. Ойртчих. 저희 가족들 더 데리고 오고 아는 친구들 다 데리고 왔겠죠. Гэр бүлийнхнээгаа тийм ээ илүү олныг дуудаж авчраад найзуудаа гэсэн илүү олныг дуудаж авчирсан баг. 우리는 지금 이스라엘 민족이 그 여리고 성을 도는 것 같은 그 성경의 징조들을 다 보고 있잖아요. Бид өхөнцсөн Израилийн ард түмэн цайзыг тойроод явж байгаатай адилхан илүү их шинж тэмдгүүдийг харж байгаа. 코로나 때 우리는 이 진짜 여리고 성을 돌고 있는 그 모습을 본 겁니다. Бид хүн коронагийн цаг үеэр ерөнхий цайзыг яг тойрж байгаа юм шиг дүр төрхийг харсан. 전쟁이 일어날 때, Дайн болох үед, 온 세상에 재앙이 일어나고 있을 때 дэлхийд даяар гамшиг буух үед 우리는 그 끝날이 가까움을 계속 보고 있는 거잖아요. бид нэр төгсгөлийн өдөр ойрхон иржигсэн байгааг байнга харж байгаа шүү дээ. 우리가 라합이면 어떻게 해야 될까요? Бид нэр Рахаб юм бол яах ёстой юм бол 당연히 외쳐야죠. ойлгомжтой хашгирах ёстой. 당연히 그 붉은 줄을 맨 자기 집 안으로다 사람을 끌어모아야 되는 겁니다. Ойлгомжтой час улаан уяа уужчихсан байгаа өөрийнхөө гэр орон руу хүмүүсийг дуудаж цуглуулах ёстой. 왜 그 집 문을 나가면은 죽는 거니까. Яг нь энэ гэрийн хаалгаар гараад явчих юм бол үхэн. 오직 라합의 집만이 그 재앙을 피할 수 있는 곳이기 때문입니다. Зөвхөн Рахабын гэр орон л энэ гамшигаас амьд үлдэх газар. 출애굽 때도 마찬가지죠. За Египтээс гарах үеч гэсэн ялгаагүйсэн. 양의 피를 바른 집만이 유일하게 안전한 곳이었습니다. Хоньны цус дүргсэн газар л цорын ганц аюулгүй газар байсан. 그때 장로들을 불러 모았습니다. 모세가 За тэр үед Мосе ахлагч нарыг дуудсан. 하나님의 말씀이 이 밤에 양을 잡고 피를 문 앞에 치라라고 합니다. Бурхан ингэж айллаа. Өнөө шөнө хонь нийлж байгаа цусыг нь хаалган дээр түрх гэлээ. 그 피를 치려야만 재앙이 넘어간다고 하나님이 말씀하셨습니다. Энэ цусыг түрхэж байж л гамшиг дээгүүр нь өнгөрнө гэж Бурхан үгээ айллаа. 양의 피 안에 계십시오. Энэ хоньны цус дүргсэн газар байгаарай. 그 장로들은 뭘 했을까요? Тэр үед ахлагч нар юу хийсэн бол? 가서 외쳤겠죠. Очоод хашгирсан байж таарна шүү дээ. 아이고 깜빡 잊어버리고 안 외쳤을까? Бүр таг мартаад хашгирахгүй байгаадсэн болов? 자기 족속들에게 өөрийнхөө нутаг нэгтнүүдэд, үндэстнүүдэд 그런 사람 없었을 거예요. тийм хүн байгаагүй хаа. 아마 다니면서 피가 칠해져 있는지 집마다 보면서 쫓아다니고 있었을 겁니다. Магадгүй хашгирч явангаа хүмүүс тэмээ гэрийнхээ үүдэн цус дүргсэн байна уу үгүй үдийг нэгтлээ шалгаал дүрхэг бол хилэл явж исэн баг. 우리도 그 역할을 하고 있는 거예요. Бид нар ч яг тэр үүргийг гүйцэтгэж байгаа.
이제 내일부터 집회입니다. За маргааш семинар эхлэх гэж байна. 또 학예 수양회가 다가오고 있습니다. За бас зуны семинар ойртож байна. 오직 방주 안으로 그 사람들을 우리는 부르고 모아야 되는 겁니다. Энэ хөвгч онгоц руу бид хүмүүсийг дуудаж энэ дотор цуглуулах хэрэгтэй. 자, 민수기 자, 21장입니다. Тооллого 21-ээс харъя. 민수기 21장 8절. Тооллого 21-ийн 8. 민수기 21장 8절 9절입니다. Тооллого 21-ийн 8, 9. 예, 같이 읽어보겠습니다. Хамт уншия. Мосед эзэн галт могоо хийж түүнийг шураг дээр байрлуулах тун. Тэгвэл хатхуулсан альва хүн түүнийг харах аваас амьдрах болно гэв. Мосе хүрэл могоо хийж түүнийг шураг дээр байрлуулав. Хэн нэгэн хүнийг могоо хатгсан байвал тэр хүн хүрэл могоог хараад амьд үлдэж байлаа. 하나님과 모세를 원망하는 사람들은 다 뱀이 물었습니다. Бурхан Мосед гомдолж ирсэн бүх хүмүүсийг галт могоо ирээд хатгсан. 그랬겠죠? Тэгсэн биз дээ? 하나님을 원망하고 모세를 원망하는 겁니다. Бурханд гомдолсон, Мосед гомдолсон. 뱀들이 다 쫓아다니면서 물었어요. Могоо араас нь хөөж очиод хатгадаг байсан. 뱀의 독에 다 물려서 죽어가는 겁니다. Бүгд моргонд хатгуулж гисэн могоон хоронд хордоод өөх гэж байсан. 이 세상 사람들은 하나님을 몰라요. Энэ дэлхийн ертөнцийн хүмүүс Бурханыг мэдхгүй. 뱀에게 물렸습니다. Тэд нар могоонд хатгуулж гисэн байгаа. 다 죽어가는 거잖아요. Бүгд өөх гэж байна. 근데 그 노뱀을 만들어서 장대에 매달고 그것을 바라보면 산다고 하나님이 말씀하셨거든. Гэхдээ Бурхан ингэж хэлсэн. Хүрэл могоог хийгээд түүнийг шураг дээр өндөрт байрлуулах тун. Тэрнийг харах юм бол амьд үлднэ гэж Бурхан хэлсэн. 자, 그게 십자가죠. За тэр бол загалмай. 십자가에서 예수님이 죽으셨잖아요. Загалмай дээр Есүс өгсөн. 근데 그때 뱀이 죽은 거예요. Гэхдээ тэр үед могоо өгсөн. 뱀의 권세가 깨져버린 거야. Могоон ирэх мэд л үгүй болсон. 그러니까 뱀이 실제로 그때 죽은 겁니다. Могоо тэр үед бодитор өгсөн. 십자가가 이제 우리의 백신이 된 거죠. За загалмай бидний вакцин болсон. 십자가를 믿는 사람은 그 뱀의 독에서 치유되고 영원한 생명을 얻는 겁니다. Загалмайд итгэсэн хүмүүс могоон хорноос ангижирсан. За тэгээ эдгээд мөнх хамтаа болсон. 각 사람이 텐트 속 천막 속에서 앓고 있습니다. За хүн болгон майхан дотроо ингээл хордчихсан байж. 그 깜깜한 곳에서 죽어가고 있어요. Тэр харанхуй газар ингээл үхэх гээл байж. 근데 장대에 매달린 뱀을 보면 산다고 말씀하셨거든. Гэхдээ шургааг дээр байрлуулчихсан байгаа хүрэл могоог харах юм бол амьд үлднэ 우리 гэсэн. 뭐 해야 돼요? Тэгвэл бид нар яах ёстой вэ? 가서 외쳐야죠. Очоод хашгирах ёстой. 끌어내야죠. Тэрнээс гаргаж ирэх ёстой. 십자가를 보라고, Загалмайг хар гэд. 뱀을 보라고. Могоог хар гэд. 자, 요한복음 3장입니다. Йохан 3-аас харъя. 요한복음 3장 14절 15절입니다. Йохан 3-ийн 14, 15. 14절 15절 또 같이 읽겠습니다. 14, 15-ыг хамтдаа уншия. Мосе цөлд могоог өргөсөн шиг хүний хүүч бас өргөгдөх ёстой. Энэ нь түүнд итгэдэг бүхэн мөнх хамтаа байхын тулд билээ. 그리고 16절이 있잖아요. За тэгээд 16 дугаар ишлэл араас нь гарч ирж байна. 16절은 성경 전체를 한 구절로 모아놓은 거라고 여러 번 말씀드렸죠? 16 дугаар ишлэлийг Библийн үгийг тэр чигт нь хураангуйлчихсан байгаа үг гэж би олон удаа хэлж байсан. 자, 이제 이스라엘 민족에겐 뱀을 보라고 얘기하지만은 За Израилийн ард түмэнд могоог хар гэж хэлж байсан. 우리는 십자가의 예수 그리스도를 보라고 외치는 거잖아요. Харин бид нэр загалмай дээр цовдлогдсон Есүсийг хар гэж хашгирч байгаа. 믿음으로 보면 다 나. Итгэлээрээ харах юм бол бүгд эдгэн. 예수 그리스도의 십자가가 자기를 위한 거라는 걸 믿는 모든 사람은 다 영원한 생명을 얻어요. Есүс Христийн загалмай өөрийнх нь төлөө байсан мэнэ гэдэгт итгэх юм бол бүх хүн мөнх хамтаа болно. 근데 그거 알고 있으면서 어떻게 뱀에 물려서 죽어가는 사람들한테 아무 말도 안 할 수 있습니까? За үүнийг мэдсээр байж могоо татуулаад өгч байгаа хүмүүсийг хараад юм хэлэхгүй юм дуурахгүй байгаад байж болох юм байна. 뱀에 물려서 죽어가는 사람들에게 아무 말도 안 하는 사람은
그 사람은 구원받은 게 아닌 겁니다. могоод хатгуулаад өгөх гэж байгаа хүнийг харсаар байж юу ч дуурахгүй, юу ч хэлэхгүй байгаа хүн аврагдсан хүн биш. 어떻게 그럴 수 있겠습니까? Яаж тэгж болох юм бэ? 우리는 이것을 외치는 책임을 받은 거예요. Бид нэр үүнийг хашгирах, үүнийг тунгаглах хариуцлагатай хүмүүс. 그리스도는 그리스도로 말미암아 그리스도인은 그리스도로 말미암아 생명을 얻었습니다. Христэд итгэж хүн чинь Христээс амийг авсан. 그리고 그 그리스도를 전하는 책임을 갖고 있는 거예요. Тэр Христийг тунгаглах хариуцлагатай. 그것이 가장 소중한 겁니다. Энэ хамгийн нандин үнэтэй зүйл. 그게 가장 귀한 일입니다. Энэ хамгийн үнцэнтэй зүйл. 그게 가장 영광스러운 일입니다. Энэ хамгийн сүр жавхлантай зүйл. 그 일을 우리가 하는 겁니다. Энэ ажлыг бид хүн хийж байгаа. 그게 그리스도인이에요. Тэр чинь Христэд итгэж хүн. 그리스도는 그리스도 십자가에 못 박힌 그리스도를 보라고 외치는 사람인 겁니다. Христэд итгэж хүн чинь загалмай дээр цовдлогдсон Христийг очиод хар гэж хашгирдаг хүмүүс. 이사야 40장. Исаи 40-аас харъя. 이사야 40장 9절입니다. Исая 40-9. 이사야 40장 9절 들어보십시오. Исаи 49-ыг та бүхэн сонсож байгаарай. Сайн мэдээчин Сиона өндөр уулан дээр гарагтун, сайн мэдээчин Иерусалима дууга хүчтэйхэн өргөхтун бүү зүрхшээ. Бурхан тань энэ байна гэж Юдагийн хотуудад хэлэгтун. 너희 하나님을 보라. Бурхан тань энэ байна. 십자가에 못 박히신 너희 하나님을 보라 그 말입니다. Загалмай дээр цовдлогдсон өөрийн бурхнаа ирээд хараа. 뱀에 물린 사람들에게 노뱀을 바라보라고 얘기한 것처럼 Могод хатгуулсан хүмүүст хүрл могог ирээд хар гэж хэлсэнтэй адилхан 영원한 지옥으로 가는 사람들에게 십자가에 못 박힌 그리스도를 보라고 외치는 겁니다. мөнхийн там руу явж байгаа хүмүүс рүү бид хүн загалмай дээр цовдлогдсон Христийг хараа гэж хашгирах ёстой. 그게 우리가 하는 일이에요. За энэ бол бидний хийдэг ажил. 만약 노아가 아무 말도 안 했다면은 하나님 앞에서 너무나도 부끄러웠을 겁니다. За магадгүй Нова юу ч хэлээгүй бол юу ч дугаараагүй бол бурхны өмнө зогсоод маш их ичих байсан. 라합이 아무 말도 안 했다면은 아마 그 집안에 자기 혼자밖에 남지 않았을 거예요. Рахаб юу ч хэлээгүй юу ч дугаараагүй байсан бол гэртээ ганцаархнаа байх байсан. 만약 장로들 중에 어떤 사람이 자기를 게을리해서 양의 피를 치라는 걸 전하지 못했으면 어떻게 될 뻔했을까요? Магадгүй ахлагчрын зарим дэмээ өөрийнхөө ажилдаа хойрог хандаад хоньны цус дүрхээ гэж хэлэхгүй хашгирахгүй яваад исэн бол яах байсан бол? 뱀에 물려서 죽어가고 있습니다. Хүмүүс могод хатуулаад өөх гэж байна. 근데 노뱀을 바라만 보면 되는데 그걸 전하지 않았으면 어떻게 됐을까? Тэр үед хүрэл могог харах юм бол чин тэр үед хэлэхгүй тунгалахгүй байгаадсан бол яах байсан бол? 우리는 너를 위해 십자가에 못 박힌 너의 하나님을 보라고 외치는 겁니다. Бид нэр чиний төлөө загалмай дээр цовдлогдсон өөрийн бурхнаа ирж хар гэж хашгирах ёстой. 사마리아 여인이 예수님을 만났습니다. Самар эмэгтэй Есүстэй уулзсан. 예수님과 개인 상담을 통해서 사마리아 여인이 예수님이 메시아인 걸 알았습니다. Самар эмэгтэй Есүсээс хувийн зөвлөгөө аваад Есүсийг Месиа гэдгийг мэдсэн. 그리고 사마리아 마을에 가서 외쳤습니다. Тэгээ Самар тосгон руугаа очиод хашгирдаг. 난 12시에 물을 뜨러 와야 되는 여인이기 때문에 사람들 앞에 부끄러워서 나서지도 못하는 상태예요. За үд дунд ус авахар ирсэн гэдэг чинь хүмүүсээс ичдэг, хүмүүсээс санаа зовдөг, хүмүүсийн өмнө гарч ирж чаддаггүй гэсэн утгатай. 근데 사람들에게 가서 외친 겁니다. Гэхдээ тэр эмэгтэй хүмүүс рүү очиод 나의 хашгирсан. 행한 모든 것을 알고 있는 저 예수님을 보라고. Миний хийсэн, миний үйлцэн бүх зүйлийг мэдэж байгаа Есүсийг очиод хар гэж. 와 보라고. Ирээд хар. 그 외쳤잖아요. Тэгж хашгирсан биз дээ. 그래서 많은 사마리아 사람들이 예수님께 나왔습니다. Тэгээд тэр үе Самар хотын олон хүмүүс Есүс дээр ирсэн. 우리는 그리스도인입니다. Бид бол Христэд итгэгч. 그리스도인은 그리스도의 십자가를 전하는 사람들인 거예요. Христэд итгэж хүн чинь Христийн загалмайг тунхагладаг хүн. 그걸 전하지 않는데 어떻게 그리스도인입니까? Тунхаглахгүйгаа хүнийг яаж Христэд итгэж гэх юм бэ? 그거 가장 본이 되는 사람이 바울 사도 맞죠? Хамгийн их үлгэр жишээ болсон хүн Илж Паул мөн биз дээ? 바울은 이렇게 말합니다. Илж Паул ингэж хэлсэн. 사도행전 20장 Үйлс 20-аас харъя.
사도행전 20장 24절입니다. Үйлс 20-ийн 24. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Гэвч би Бурхны нэгүслийн сайн мэдээг гэрчилж эзэн Есүсээс хүлээн авсан үүрэг албаа гүйцээхийн тулд өөрийн амийг юмчнээ бодлого явж ирсэн. 이 복음 증거하는 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. Сайн мэдээг тараах үүрэг албаа гүйцээхийн тулд өөрийн амийг юмчнээ бодлого явж ирсэн. 복음을 전하는 그 일이 다른 영혼을 살리는 길입니다. Сайн мэдээг тараах чинь өөр хүмүүсийн сүнсийг аврах ажил. 근데 전도를 방해하는 게 있어 우리 마음속에. За бид бүхний сэтгэл дотор сайн мэдээ тараахад саад болоод идэг зүйлсүүд байгаа. 당연히 그리스도를 전해야 되는 건 누구나 알고 있습니다. За Христийг тунхаглах тараах ёстой гэдгийг хүн болгон мэдж байгаа. 근데 그걸 막고 있는 것이 우리 안에 있는 거예요. Гэхдээ үүнийг зогсоодог, үүнийг хаадаг зүйлсүүд бидний дотор байна. 예, 그게 복음을 부끄러워하는 겁니다. За тэр нь юу вэ гэвэл сайн мэдээнээс ичих. 이 복음 예수님에 대해서 얘기하는 걸 부끄러워하는 마음이 우리 안에 있다니까요. Есүсийн талаар ярихаасаа ичдэг сэтгэл бидний дотор байгаа. 우리는 그걸 그 복음을 부끄러워하는데 어떻게 복음을 전할 수 있겠습니까? Сайн мэдээнээс ичиж байгаа хүн яаж сайн мэдээ тарах юм бэ? 예수님이 이렇게 얘기하거든요. Есүс ингэж хэлсэн. 나와 내 말을 부끄러워하면 나도 거룩한 천사들과 함께 올 때 너희를 부끄러워하리라. Надаас болон миний сайн мэдээнээс ичих юм бол би өөрийнхөө ариун тэнгэр эснэртэйгээ ирэх үедээ тэр хүнээс өөрөөс нь ичих болно гэсэн. 마가복음 보겠습니다. За өдөр олж уншия. 마가복음 8장. Марк 8 8장 38절입니다. Марк 8-ийн 38. 읽어드리겠습니다. Уншаад өгье. Завхай нүгэлт энэ үеийнхэн дотор хэн надаас болон миний үгсээс ичнэ. Тим нэгнээс хүний хүч эцгийнхээ цог жавхлан дотор ариун тэнгэр элснийхээ хамт ирэх үедээ мөн ичих болно гэж хэлв. 누구든지 그렇게 돼 있죠. За хэн нэгэн гэж байна. 이 음란하고 죄 많은 세대에서 Завхай нүгэлт энэ үеийнхэн дотор 예수님 때도 그랬나 봐요. за Есүсийн үеч гэсэн тийм байсан юм шиг байгаа юм. 지금은 더 그렇고 Одоо л бүр хитэрчгээд байгаа. 음란하고 죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 Завхай нүгэлт үеийнхэн дотор надаас болон миний үгсээс ичнэ. 복음을 부끄러워하는 게 예수님을 부끄러워하는 거래요. Сайн мэдэнээс ичих чинь Есүсээс өөрөөс нь ичхэ гэж байна. 나와 내 말을 부끄러워하면 Надаас болон миний үгсээс ичвэл 그게 우리가 하면 안 되는 거잖아요. за бид нар ингэж болохгүй үстэй. 복음을 부끄러워하는 마음으로는 복음을 전할 수가 없습니다. Сайн мэдэнээс ичээд авах юм бол сайн мэдээг тунхаглаж чадахгүй. 말씀 들어보자고 얘기하는 게 부끄러워. Үг сонсоод өгөөч гэж хэлхээсээ ичээд байдаг. 그래서 마음속으로 큰 마음을 먹어야 되는 겁니다. За тийм учраас бид хүн дотор шийдэх хэрэгтэй. 그리고 한번 들어보세요. 말씀을 어렵게는 했습니다. За дотроо маш том шийдвэр гаргаж байгаа нэг удаа за энэ үгийг сонсоод үзээч гэдээ арай ч үгүй хэллээ. 그리고 자기 마음의 위로를 삼는 거예요. За тэгэл өөрийгөө тайвшруулдаг. 전했으니까. Би тараачихсан. 그랬으니까 책임은 없겠지. Би тараацсан юм чи одоо хариуцлага үүрэхгүй баха. 과연 그럴까요? Яг тэгэх болов? 노아가 그랬을까요? Ноод игсэн болов? 라합이 그랬을까요? Рахаб тэгсэн болов? 뱀에 물려 죽어가는 사람들에게 그렇게 말했을까요? Могод хатгуулаад өөх гээд хэвдэж байгаа хүмүүст очиод тэгж хэлсэн болов? 강권하여 데려다가 내 집을 채우라. Албадан авчираад миний гэрийг дүүрэг гэсэн. 복음을 부끄러워하는 마음으로 겨우 던진 말 한마디 그걸 위로 삼을 수는 없습니다. Сайн мэдэнээс ичж байж арай ч үгүй хэлсэн тэр ганц үгээрээ өөрийгөө тайлгаруулж болохгүй. 복음을 부끄러워하는 마음이 복음을 막고 있습니다. Сайн мэдэнээс ичж байгаа энэ сэтгэл бидний сайн мэдээг
зогсоогоод байна, хаагаад байна. 복음을 전하는 마음이 순수하지 않은 경우가 많아. За мөн сайн мэдээ тарааж байгаа тухайн хүний сэтгэл цэвэр цагаахан байдаггүй тохиолдол их байгаа. 의무감에서 전도하는 사람이 있습니다. Хүчээр үүрэг аль болгож сайн мэдээ тараадаг хүмүүс байдаг. 사랑이 없이 전하는 사람이 있어요. Хайргүйгээр тараадаг хүмүүс байдаг. 자기 유익을 위해서 복음을 전하는 사람도 있어요. Өөрийн эрх ашигын төлөө сайн мэдээ тараадаг хүмүүс бас байдаг. 그것은 올바른 게 아닙니다. За тэр чинь зөв зүйл биш. 그 영혼을 불쌍히 여기는 마음이 있어야 돼요. Тэр хүний сүнсийг өрөвдсөн сэтгэл байх хэрэгтэй. 성령은 그 영혼을 불쌍히 여기는 마음이시잖아요. За ариун сүнс тэр хүний сэтгэлийг өрөвдөж байгаа шүү дээ. Сүнсийг нь өрөвдөж байгаа. 근데 그 성령이 역사하시기 위해서는 그 영혼을 불쌍히 여기는 마음이 있어야 된다니까. За тэр ариун сүнсийг ажилуулахын тулд тухайн хүнд өөрт нь энэ ариун тухайн хүний сүнсийг өрөвдсөн сэтгэл байх хэрэгтэй. 그냥 의무감에서 전합니다. Зүгээр нэг үүрэг аль болгоод хараадаг. 어떤 사람은 경쟁적으로 전도해요. Зарим хүмүүс нь өрсөлдөж сайн мэдээ тараадаг. 내가 전도하는 모습을 보여주고 싶어서 전도하는 사람도 있고, За өөрийнхөө сайн мэдээ тарааж байгаагаа харуулах гэж сайн мэдээ тараадаг хүмүүс байдаг. 자기를 위해서 전도하는 사람도 있어. Өөрийнхөө төлөө сайн мэдээ тараадаг хүмүүс байдаг. 좀 편하게 신앙생활 하고 싶어서. Жохон амар итгэлээр амьдрмаар санагдаад. 다 틀린 겁니다. Бүгдээрээ буруу. 그 영혼을 불쌍히 여기는 마음이 있어야 돼요. Тэр хүний сүнсийг өрөвдсөн сэтгэл байх хэрэгтэй. 아무리 악한 사람일지라도 지옥에 갈 만큼 악하진 않은 겁니다. Хичнээн хорон муу хүн байсан ч тэр хүн там руу орох хэмжээний хорон муу хүн биш. 그 영혼이 불쌍히 여기는 마음이 있어야 됩니다. Тэр хүний сүнсийг өрөвдсөн сэтгэл тань байх ёстой. 주님은 그 사람들을 볼 때마다 그 마음이 너무 크셨을 거 아니에요. За эзний хувьд хүмүүсийг харахт олон тэр сэтгэлийн дотроос нь гарч ирдэг байсан. 심지어 자기를 못 받고 있는 사람들을 위해서 그 영혼이 불쌍해서 외치셨잖아요. Бүр цаашлаад өөрийг нь загалмай дээр хадаж байгаа хүнийг өрөвдсөндөө ингэж хэлсэн. 주여 저들의 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서. Эзэн минь тэдний нүглийг та тэдэн дээр бүгд огооч. 우리도 그 마음을 달라고 기도해야 되는 겁니다. Бид ч гэсэн бурхан минь надад гэсэн энэ сэтгэлээ өгөөч гэд гуйх хэрэгтэй. 제가 기회 되면 지옥에 대해서 좀 잘 말씀을 드리려고 해요. За боломж олдох юм бол тамийн талаар би илүү дэлгэрэнгүй үг орё гэж бодож байгаа. 지옥이 얼마나 끔찍한 곳인지 알아야 더 불쌍히 여기는 마음이 생길 수 있을 것 같아요. Гэхдээ тамийг ямар аимшигтай газар болохыг мэджээж энэ хүмүүсийг илүү өрөвдөх юм шиг байна. 그 영혼을 불쌍히 여기는 마음을 달라고 기도해야 됩니다. Тэр хүний сүнсийг өрөвдсөн сэтгэлийг надад өгөөч гэд залбирах хэрэгтэй. 예수님은 사마리아 여인을 구원하기 위해서 사마리아로 여행했습니다. За Есүс Самар эмэгтэйг аврахын төлөө Самар хот руу очсон. 그 여인이 얼마나 적대적이었는지 예수님을 싫어했는지 그 성경 보면 나와요. За тэгэхээр тэр эмэгтэйн хувьд Есүсийг өөрийнхөө өстөнд дайсан гэж үзэж байсан Есүс ямар дургүй байсан нь энэ Библийг уншаад үзэх юм бол харагдаж байгаа гарч байгаа. 여자여 물 좀 달라. Эмэгтэй надад ус өгөөч ээ. 당신은 유대인이면서 왜 나한테 물을 달라고 하십니까? Та евдээ хүн байж яагаад надаас ус гуйгаад байгаа юм бэ? 예수님을 좋게 받아들이지 않았잖아요. Есүстэй сайхан харьцаагүй, сайхнаар хүлээж аваагүй. 근데 그 여인이 너무 불쌍한 겁니다. Гэхдээ Есүс тэр эмэгтэйг маш их өрөвдсөн. 5명의 남자가 지나갔고 6번째 남자와 살고 있습니다. 5 эрэгтэйтэй амьдарч үзсэн одоо 6 дахьтайгаа амьдарч байгаа. 얼마나 더러운 여인인지 예수님 잘 아시잖아요. Ямар бохор бузар хүн болохыг Есүс маш сайн мэдж байгаа. 근데 왜 그 삶을 살게 됐을까? Гэхдээ яагаад тэр эмэгтэй тэгж амьдарсан юм бол? 그것도 예수님 다 아시거든. Тэрийг нь хүртэл Есүс мэдж байгаа. 아마 너무 가난했겠죠. Магадгүй их ядуу байсан баг. 큰 상처를 받았겠죠. Их сэтгэлийн шарахтай байсан баг. 그래서 그 여인이 불쌍했던 겁니다. Тэм учраас Есүс тэр эмэгтэйг өрөвдсөн. 그 마음으로 그 여인에게 끝까지 예수님은 얘기하셨고 구원하신 겁니다. Есүс тэр сэтгэлээрээ эцэг хүртэл тэр эмэгтэйтэй ярилцаж тэгээд аварсан. 여리고로 가셔야 됐습니다. Есүс Ерехо руу явах шаардлагатай болсон. 그 여리고성 모든 사람에게 욕먹고 있는 삭개오라는 세리장이 있었습니다. Ерехо цайзтайгаа бүх хүмүүсээр муулдаг татвар хараагч Закка тэнд амьдардаг байсан. 그 삭개오가 불쌍해서 그리로 가신 거잖아요. Есүс тэр Заккаг өрөвдөө тэр замаар явсан.
그리고 소경 바디메오가 있었습니다. Тэгээ сохор Бартимео байсан. 그러니까 예수님은 그 영혼 때문에 그 길을 다 가셨던 거예요. Есүс тэр хүмүүсийн сүнснээс болж энэ бүх замаар явсан. 우리는 좀 멀고 힘들다고 전도하는 일을 미뤄버릴 그런 경우도 있습니다. За бидний хувьдсэн жоохон хол амьдрдаг, жоохон хэцүү хүн гэж сайн мэдээ тарахаа хойшлох тохиолдол байдаг. 좀 돈이 드니까. Жоохон зарлага мөнгө их орно гээл. 그래서 아까워서 전도를 미루는 경우도 있습니다. Тэгэл мөнгөндөө тийм ээ мөнгө нь хайрын санагдаа сайн мэдээ тарахаа хойшлох тохиолдол байдаг. 주님이 다 보셨는데 안 갚아주시겠어요? Эзэн бүхнийг харж байгаа шүү дээ. Эзэн буцаа төлөхгүй л байггүй ч дээ. 이번 학예 수양회 때 홉대에서 온대요. За энэ удаагийн зуны сунараар ховдоос ирнэ гэсэн. 고비알타에서도 오고 옵스에서도 온대요. Говьлтаагаас ирнэ, увсаас ирнэ. 얼마나 먼지 알잖아요. Ямар хол газар болохыг нам хүн мэдж байгаа үстэй. 전 걱정이에요. 그 오다가 무슨 사고라도 나면 어떡하나. Би л санаа зовж байгаа. Тэр хүмүүс ирж байгаа замдаа осол авар гаргachвал яана. 여기 오려면 얼마나 많은 비용이 들겠어요. Тэр хүмүүс ийшээ ирэхэд бол маш их хэмжээний мөнгө тийм ээ зарцуулна. 근데 복음 전하기 위해서 온대. Гэхдээ сайн мэдээ тарахын төлөө ирнэ гинэ. 우리가 모든 것을 복음 전하는 일을 위해서 모든 걸 하는 겁니다. Бид нэр сайн мэдээ тарахын төлөө бүх зүйлийг хийдэг. 우리 이거 지은 것도 그것 때문이었잖아요. Бид нэр энэ барилгыг барьсан гэсэн үүний төлөө үстэй. 1년 넘도록 그 고생하면서 이걸 지은 것도 그 목적 하나 때문이었습니다. Жил гаруй хугацаанд туршид зов зүдрэн байж энэ барилгыг барьсан шалтгаан бол зөвхөн үүний төлөө. 무엇을 아낄 수 있겠습니까? Тэгэхээр юу бид хүн харамлаж болох юм бэ? 그 영혼을 사랑하는 마음을 달라고 기도해야 됩니다. Тэр хүний сүнсийг хайрлах, хайрласан сэтгэлийг надад өгөөч гэж залбирах ёстой. 사랑으로 전해야 성령께서 역사하셔요. Хайраар тарааж байж ариун сүнс ажилдаг. 그리고 우리의 손에 죄가 있으면 복음이 전해지지 않습니다. За мөн бидний дотор гим нүгэл байгаад байх юм бол сайн мэдээ тарахдахгүй. 시편 66편입니다. Дуулал 66-аас харъя. 시편 66편 18절입니다. Дуулал 66-гийн 18. (66편) 18절 66-гийн 18. 이 말씀 꼭 기억하십시오. За энийг та бүхэн заавал санах хэрэгтэй. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Хэрв би зүрхэндээ хилэнц нүглийг хүндэтгсэн бол эзэн сонсохгүй байх байсан. 죄를 갖고 있으면서 기도하면 하나님이 안 들어주신다니까요. Гин нүгэлтэй байж залбираад байх юм бол бурхан тэрийг сонсохгүй. 제가 이런 사람 압니다. За би ийм хүний мэднэ. 전도 집회를 여러 번 들었어요. За семинариугийг олон удаа сонссон. 진짜 몇십 년 동안 말씀을 들은 거예요. Тэр хүн жигнэсээ бүр хэдэн 10 жилийн туршид үг сонссон. 근데 구원을 못 받았어요. Гэхдээ аврагдаагүй. 왜? Яагаад вэ? 버리지 않은 죄가 있거든. Тэр хүнд хайдаггүй гим нүгэл байгаа. 돌이키지 않은 죄가 있어요. Тэр хүнд эргэдэггүй гим нүгэл гэж байдаг. 내가 내 마음에 죄악을 품으면 주께서 듣지 아니하시리라. Хэрэг би зүрхэндээ хилэнц нүглийг хүндэтгсэн бол эзэн сонсохгүй байх байсан. 우리 죄가 복음을 막아요. Энэ сайн мэдээ, энэ гим нүгэл сайн мэдээг хааж зогсоодог. 적어도요. 다음 주 한 주간은 우리 모두가 깨끗해야 됩니다. Ядаж бид хүн хамгийн багадаа эх 7 хоногийн хугацаанд бүх хүн цэвэр байх ёстой. 혹시 내가 더러워서 다른 영혼이 구원 못 받을까 봐 두려워해야 되는 겁니다. Магадгүй миний бузар байдлаас болж өөр хүмүүсийн сүнс аврагдахгүй болчвол яана гэдгээс бид хүн айх ёстой. 죄를 해결하고 오라고 말씀하시는 겁니다. Гим нүглээ шийдчээ зэгцэлчгээд ирээ гэж хэлсэн. 복음을 아무리 들어도 죄를 버릴 마음이 없기 때문에 구원을 받지 못하는 거예요. Сайн мэдээний үгийг хичнээн олон удаа сонссон гэрнээ гим нүглээ хаяа гэсэн сэтгэлгүйгээсээ болоод аврагддаггүй хүмүүс байна. 우리가 복음을 전할 때도 우리가 더러운 죄가 있어서 복음이 막힐 수도 있습니다. За бид нэр сайн мэдээ тараахад ч гэсэн бидэнд бохир бузар гим нүгэл байгаад ах юм бол тэр маань энэ сайн мэдээ тараахад саад идэг. 요한복음 9장 Иохан 9.
31절입니다. 31 9-31 요한복음 9장 31절 Иохан 9:31 들어보십시오. За сонсож байгаарай. Бурхан нүгэлтнүүдийг сонсдоггүй. Харин Бурханаас эмээж хүслийг нь үйлдэгч хүнийг сонсдгийг бид мэднэ. 하나님이 죄인을 듣지 않으십니다. Бурхан нүгэлтнүүдийг сонсдоггүй. 죄를 버리지 않고 더러운 기도를 하나님은 듣지 않으십니다. Тэр хүн гим нүглээ хаяхгүй байгаа. Тэр хүний бохир залбирлыг Бурхан сонсохгүй. 이런 것들이 복음을 막는 거예요. За эдгээр зүйлсүүд сайн мэдээд харахад саад идэг, саад болдог. 우리는 그런 것들을 버려야 됩니다. За бид нэр эдгээр зүйлсүүдийг хаях ёстой. 우리는 오직 십자가에 못 박히신 그리스도만 전하는 거예요. Би зөвхөн загалмай дээр цовлогдсон Христийг л тунхаглав. 그리고 그 그리스도를 전하는 합당한 모습으로 살아야 되는 거예요. Христийг тарааж байгаа хүн өөрөө зөв зохистой амьдрах ёстой. 그리스도를 전하면서 그리스도인처럼 살지 않는다면은 누가 그 말을 신뢰하겠습니까? Христийг тунхаглаж байна. Гэхдээ өөрөө Христэд итгэж хүн шиг амьдрч чадахгүй байгаад байх юм бол хэн тэр үний үгийг хүндэтгэж сонсох юм бэ? 죄 짓고 있으면서 Гим нүгэл хийж байгаа хэрнээ. 나쁜 짓 하고 있으면서 Муухай болохгүй юм хийж байгаа хэрнээ. 거짓말 하고 있으면서 Хотлоо яриад байгаа хэрнээ. 그리스도를 전하면 어떻게 그들이 그리스도를 믿겠어요? Хажуугаар нь Христийг тунхаглаа. Тэгвэл тэр хүмүүс яаж Христэд итгэх юм бэ? 자, 고린도전서 За 1-р 1장입니다. Коринт 1-ээс харъя. 고린도전서 1장 1-р Коринт 1 22절입니다. 1-22. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 Учир нь евдээчүүд нь тэмдэг шаардаж, грекүүд нь мэрэгэн ухааныг хайдаг. 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 Бид харин цовдлогдсон Христийг тунхагладаг. 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하는 사람입니다. Би загалмай цовдлогдсон Христийг тунхагладаг хүмүүс. 이제 내일부터 전도 집회죠. За маргаанаас Библийн семинар эхэлнэ. 전도 집회는 강사만 하는 게 아니라니까요. За энэ Библийн семинарыг ганцхан илтгэгчл тийм ээ хийдэггүй шүү дээ. 우리 모두가 하는 거예요. Бид нэр бүгдээрээ хийж байгаа. 먼저 우리 모두는 강사를 위해서 이번 집회를 위해서 기도해야 됩니다. За эхний ээлжинд бид бүхэн бүгдээрээ илтгэгчийнхаа төлөө энэ удаагийн семинарын төлөө залбирах ёстой. 내일은 이제 그리스도의 죽으시는 그 영화를 볼 겁니다. За маргааш өдрөө Христийн зовлон, Христ хэрхэн яаж өгсөн талаарх кино үзнэ. 제 생각에 그 영화를 본 사람은 이 마음이 움직일 것 같아. За миний бодлоор тэр киног үзсэн хүний сэтгэл их хөдлөх юм шиг байсан. 아마 성령께서 왜 저 예수는 왜 누굴 위해서 죽었을까 그 마음을 주시지 않을까? За магадгүй ариун сүнстэй энэ киног үзэж явах мөчөд Есүс ер нь яагаад өгсөн бол гэсэн бодлыг тань төрүүлэхгүй болов? 내일 7시에 정확히 시작합니다. За маргааш кино яг 7 цагт эхэлнэ. 지금 열심히 통역사들이 이 자막을 만들고 있어요. За одоо орчуулсаар бүгдээрээ тэр киног одоо орчуулад байж байгаа. орчуулж байгаа. 물론 한국어 자막도 넣어서 같이 볼 겁니다. За бас солонгосоор нь одоо давхар орчуулгыг үзүүлнэ. 그래서 내일 그 영화를 같이 보고 화요일부터 집회를 듣는다면 마음이 더 준비가 돼서 말씀을 들을 겁니다. За маргааш бүгдээрээ хамтдаа тэр киног үзээд хоёр дахь өдрөөс эхлэх Библийн семинартаа оролцох юм бол бидний сэтгэл илүү их хөдөлж, илүү хүчтэйгээр сайн мэдээг тарах баха. 어느 극장보다 훌륭하잖아요, 그죠? За манай дэлгэц бол ямар ч кино театраас илүү шүү дээ, тэ? 소리도 아마 귀가 터질 정도로 그렇게 해가지고 들을 겁니다. За 스피커эрсэн дууж гисэн бүр жиг хангийн л одоо их чанга тавиад цаага үзүүлнэ. 막 가슴이 막 쿵덩쿵덩하면서 영화를 볼 수 있을 거예요. За сэтгэл зүрх ингээл бүр огшоол тийм сэтгэл ингээ огшдол одоо кино үзүүлэх баха. 영화니까 내일 청년들한테 팝콘을 팔라고 얘기했습니다. За маргааш кинотой хэмжин залуучуудад үүдэнд одоо попкорн зараарэ гэж хэлчихсэн байгаа. 어쨌든 우리는 내일부터 집회를 시작하는 겁니다. За ямар ч хэлсэн бид нэр маргааш семинараа эхлүүлнэ. 한 주 그리고 다음 주 한 주 동안은 우리 다 깨끗하게 За тэгээд эх 7 оны хугацаанд бүх хүн цэвэр 하나님이 들으시는 기도를 합시다. Бурхны сонсдог залбирлыг өргөцгөө. 우리 모두가 같이 집회하는 거예요. Бид нар бүгдээрээ хамтдаа энэ семинарыг хийнэ. 간식을 준비하는 자매님들은
정성과 사랑으로 집회를 준비하는 거잖아요. За хөнгөн цай бэлдэж байгаа ээжүүд эгчнэрийн хувьд бол тийм ээ чин сэтгэлээсээ сэтгэлээ гаргаад хайраар тэрийг бэлдэж байгаа. 청소하는 청년들은 정말 정성으로 진심으로 이 집회를 준비하는 겁니다. За цэвэрлэгээ хийж байгаа залуучууд ч гэсэн сэтгэлээ гаргаад чин сэтгэлээсээ энэ семинарт оролцсон семинарын төлөө бэлдэж байгаа. 특송을 하는 찬양대도 마찬가지입니다. За онцгой магтнууд бол магтнууны багц ялгаа байхгүй. 여러분들 이 찬양대가 특성을 멋지게 마음을 움직일 정도로 할 수 있다면 За магтнууны багийнхан үнэхээр гайхалтай хүний сэтгэл хөдөлтөл магтнууд бол чадвал 그러면 마음이 모아진 상태로 말씀을 전할 수 있는 겁니다. хүмүүсийн сэтгэл төвлөрөө тийм ээ сэтгэлээ нэгэд энэ үгийг сонсч чадна. 통역사를 위해서 기도해주고 Орчуулагч байгаа төлөө залбирч өгөөд 이 방송을 잘 할 수 있도록 방송실도 잘 준비할 수 있도록 해주고 за техникцэн тийм ээ ямарч саадгүй болохын төлөө техникийн өрөөнд үйлчилж байгаа хүмүүсийн төлөө зэн залбирч өгөөд 주차할 때도 이제 천천히 가도 되는 사람들은 안쪽에 주차하고 за машинаа зогсоол тавихад хүртэл тийм ээ яараагүй одоо түргэн ажилдгүй хүмүүс нь одоо айл болох шахаад төрүүлээд одоо дотор талбар машинаа тавьж өгөөд 그 모든 우리 모두 전부가 집회를 하는 거예요. тэгэхээр бүгдээрээ энэ семинарыг хийх хэрэгтэй. 강사는 그 중에 말씀을 전하는 역할만 하는 거예요. За илтгэгч бол энэ семинарын хувь зөвхөн үгийг л тунгаглах үүргийг гүйцэтгэж байгаа. 나머지 우리 모두가 하는 겁니다. Үйлчлэгийг нь бүгдээрээ хийх болно. 집회 끝나면은 먼저 일어나면 안 되는 거 아시죠? За семинар дууссан гол төрүүлээ шууд босоод явж болохгүй та бүхэн мэдж байгаа үстэй. 새로 듣는 사람 앉아서 물어봐요. За семинар дуусах үед сууж үлдэж байгаа шинээр үг сонссон хүнээс асуух хэрэгтэй. 궁금한 거 없는지. За асуух зүйл байхгүй юу гэд. 그러면 이제 전도인들이 탁 일어나서 쫙 다닐 겁니다. Тэгэх юм бол номлогчдэр тийм ээ дундуур нь ингээл явах болно. 그러면 잘 듣고 있는지 이제 질문도 할 수 있잖아요. Тэгээ сайн сонсч гинүү яаж ийн ийж ийн гэд асууна үстэй. 그래서 그 질문을 조금씩만 풀어줘도 다음 날 말씀 듣는 마음이 달라진단 말이에요. Тэрүүний асуултыг жоохон жолтгой тайлал эргэлзээг нь дайлаад өччих юм бол дараагийн үгийг сонсоход бол шал өөр байна. 그래서 우리 모두가 같이 집회를 하는 겁니다. Тэгэхээр бүгдээр хамтдаа энэ семинарыг хийн. 그리고 가능하면 한 10분 정도 먼저 와요. За тэгээ болж өгөө семинарыг эхлэхээс 10 минутын өмнө бүгдээр хүрээд ирээрэй. 말씀 시작하려고 그러는데 밖에 있으면 안 돼. Үг эхлэхээ л байхад энэ гадуур коридороор яваад иж болохгүй. 그리고 말씀 시간에 움직이지 말고 Дээрэс нь үгийн дундор битгий орж гарч хөдлөөрэй. 누가 중간에 한 명 움직이면은 여기 서 있는 사람 어떤 마음 드는지 알아요? За дундуур нь ингээл хин нэг хүн босоо гараа явуучих юм бол энэ зогсож байгаа хүнд ямар сэтгэл төрдгийг мэдгүй. 다음 말씀이 중요한데 왜 일어나지? Яг дараа нь чухал үг хэлэх гэж байхад яага босоо явчих вэ? 그 생각한다니까요. Тийм бодол төрдөг. 근데 꼭 먼저 구원받은 사람들이 움직여. Гэтэ заавал тийм ээ дандаа төрүүлж аврагдсан хүмүүс босоо явчихдаг. 그러지 않도록 우리 모두가 함께 하는 겁니다. За энэ удаа тийм зүйл гарахгүй хаад бүгд хамтдаа оролцох хэрэгтэй. 그리고요 이 안에 구원이 아닌 분들이 있어요. За дээрэс нь энэ дотор аврагдаагүй хүмүүс байгаа. 자신도 알아. Тэр хүн өөрийгөө мэдж байгаа. 자기가 구원 안 받았다는 거. өөрийгөө аврагдаагүй гэдгийг мэдж байгаа. 그럼 내일부터 진짜 잘 들어야 됩니다. За тэр хүмүүсийн үед маргаасаас жихнээсээ сайн сонсох хэрэгтэй. 그리고 먼저 구원받은 사람들도요 이 한 주간은 말씀을 통해서 다시 자기의 신앙을 새롭게 하는 겁니다. За төрүүлж аврагдсан хүмүүсийн хувьд гэсэн энэ удаагийн семинарыг сонсоод өөрийнхөө итгэлийг дахин нэг удаа шинжлэх ёстой. 다시 십자가 앞에서 우리는 시작하는 거예요. дахиад загалмайн өмнө зогсоод дахиад шинээр эхлэх хэрэгтэй. 그래서 우리 모두가 함께 이제 다음 주 한 주간은 이 집회를 하는 겁니다. За эх 7 оны хугацаанд бүгдээр хамтдаа энэ семинарыг хийцгээе. 그리스도를 전하는 자들 그들이 그리스도? 그리스도인입니다. Христийг тунгаглдаг хүн л Христэд итгэгч. 그리스도를 전하는 걸 부끄러워하지 마세요. Христийг тунгаглахаасаа битгий хичээрэй. 그 전하는 데 들어가는 어떤 것도 아까운 게 있을 수가 없습니다. За тунгаглахад зарцуулах зүйл тийм ээ зүйлийн юу гэж бид хүн харуулж болохгүй. 우리의 시간도 우리의 돈도 아낌없이 복음을 전하는 데 써야 되는 겁니다. Өөрийнхөө цаг хугацаа, өөрийнхөө мөнгө төгрөгийг бид хүн сайн мэдээд харахад хайр гамгүйгээр хэрэглэх ёстой. 그리고 먼저 와서 앉아서 기도해요. За тэгээд төрүүлж ирээд суугаад залбираарай. 말씀 전하는 자들을 위해서 기도하고 Үгийг тунгаглах хүмүүсийн төлөө залбираад, 듣는 영혼들을 위해서 기도하고 сонсож байгаа хүмүүсийн төлөө, сүнснүүдийн төлөө залбираад. 이번 집회 온 사람들은 다 수양에 또 데리고 가야 돼. Энэ удаагийн семинараар оролцсон бүх хүмүүсийг зуны семинарт дагуулад явах ёстой. 침례도 받아야 되니까.
Тэд нэр баптизм хүртэх ёстой. 침례 안 받은 분들도 계실 거예요. За баптизм хүртээг хүмүүс ч байгаа. 침례는 예수님이 꼭 받으라고 명령하신 거니까 받으셔야 됩니다. За баптизм бол Есүсийн заавал хүртэх ёстой тушаалыг хэлсэн учраас заавал баптизм хүртэх ёстой. 한 주 동안 같은 마음으로 이 집회에 참여했으면 좋겠습니다. За энэ 1-7 хоногийн хугацаанд бүгдээрээ адил нэг сэтгэлээр семинарт оролцохоё. 그리고 혹시 뭐 첫날 오겠다고 약속한 분이 안 와도 둘째 날이든 여섯째 날이든 무조건 데리고 와요. За магадгүй эхний өдөр ирнэ гэж амлаж чаад эхний өдөр ирсэнгүй. За тэгсэн ч гэсэн тэр хүн 2 дахь өдөр ч бай, 6 дахь өдөр ч бай ирэх боломжтой гэх юм бол дагуулад хүрээд ирээрэй. 제가 예전에는요. 첫 번째, 두 번째 안 들으면 그 다음에 들으라고 데리고 오지 말라 그랬거든요. За би дээр үед эхний 2 үгийг сонсоогүй хүнийг дараагийн өдрүүдэд битгий авчираа гэж хэлдэг байсан. 근데 지금은 아니에요. Гэхдээ одоо бол өөр болсон. 첫날, 둘째 날 들으면 좋지만 Мэдээж эхний өдрийн үгийг 2 дахь өдрийн үгийг сонсвол сайн. 그 다음에 들어도 마음이 조금이라도 열리겠지만 Гэтэ дараагийнхын үгийг сонсоход тийм сэтгэл нь багч болтугай нээгдэнэ. 일주일에 언제라도 들어도 되니까 데리고 오십시오. 7 хоногийн хизээж байсан ирээ сонсох боломжтой учраас сонссон зүгээр учраас дагуулад ирээрэй. 주님을 위해서, Эзний төлөө. 우리 자신을 위해서, Бас өөрийнхөө төлөө 그리고 이뤄진 영혼들을 위해서 이번 집회에 우리 모두가 한 마음으로 했으면 좋겠습니다. За тэгээд төрөлцсөн сүнснүүдийн төлөө энэ удаагийн семинарт бүгдээрээ адил сэтгэлээр оролцоцгоё. 예, 같이 기도드리겠습니다. За залбирцгаая. 우리 주님, 우리를 구원하시고 우리에게 복음을 전하는 이 귀한 사명을 주셨습니다. Бидний эзэмэн та биднийг авраад бидний сайн мэддэг тарах эрхэм үнцэнтэй өөрийг даатгасан. 그 일이 얼마나 영광스럽고 중요한 일인지 깨닫게 해 주시옵소서. Энэ ажил ямар сүр жавхлантай, ямар чухал болохыг та бид бүхэнд ухааруулж өгөөч. 그리스도인으로서 그리스도를 전하는 그 일을 최선을 다하게 해 주시옵소서. Христэд итгэж хүнийхээ хувьд Христийг тунгаглах энэ ажилдаа өөрийнхөө бүх хүчээ дайшилж чадхад та туслаарай. 내일부터 있을 전도 집회 주님께서 더욱 크게 역사해 주시기를 간구합니다. Маргааснаас эхлэх Библийн семинар та илүү хүчтэйгээр ажиллаа явуулаасаа хэмээн хүсэж байна. 우리 모두가 한 마음 한 뜻이 되어 그 일을 이룰 수 있게 해 주시옵소서. Бид бүхэн бүгдээрээ нэг хүсэл, нэг сэтгэлтэйгээр энэ ажлыг гүйцэлдүүлж чадхад та туслаарай. 불쌍한 영혼들을 말씀 앞으로 인도할 수 있도록 도와주시옵소서. Өрөвдөлтэй сүнснүүдийг үгийн өмнө удирдан авчирч чадхад та туслаач. 말씀을 전하는 자들에게 지혜와 능력을 더해 주시옵소서. Үгийг тунгаглаж байгаа хүмүүст та мэрэгүү ухаан хүч чадлыг болгож өгөөрэй. 복음을 전하는 모든 형제 자매들에게 그 영혼을 사랑하는 마음을 더해 주시옵소서. Сайн мэдээ тараж байгаа бүх ахын дүүст мань та хүний сүнсийг өрөвдөх сэтгэлийг өгөөрэй. 성령께서 기뻐하시고 하나님께 영광이 되는 이번 집회가 되게 해 주시옵소서. Ариун сүнсийг баярлуулсан, Бурхан таныг алдаршуулсан семинар болж чадхад туслаарай. 우리의 간절한 기도가 이루어지는 집회가 되게 해 주시옵소서. Бидний чин сэтгэлийн залбирал биелсэн семинар болоход туслаарай. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр гун залбирлаа. 아멘. 예,